Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai gai wase yani. Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai gai wase yani. Ina radio Bulan Dua Vata to mai dolan tu kadi bekenda na non de wasi dingon vata na kavi binaka ni vakarombukan dendai na katini katolu ni singa ni bulo kotawa ni lau na light singers drendre o mai sotava koto me kina ngona ni sa mai sivitongo na tolu ana 5 miniti kenda vakikem ni kina 2 tale na non de wasi dingon vata na kavi binaka ni vakarombukan dendai se mania se burubura dava se mani venga na vono ni se amati ko me kina ngona dava ni geli rongo de tiko kina na non de wasi
siningo na bata na kavi vinaka ni kua au kenda waki ke mani ka unu taka ni uni mbula vinaka tiko unu taka telenga ni tosa vinaka tiko na kena garavi tiko na itavi sema ni tavi dhavanga and the waka itavi taki kenta tiko kena na kavi ni kua singa levu ni kua mataka ni kua se mbongi levu ni kua ni mbula vinaka au unu taka tali tungani na ilutua tiko ni tavi dhavanga garavi tiko ngori na vi sera ke sara and na mai wasea wata tiko na vi ulutanga so na mai wasea tiko ani na mai vi tala no tiko kena na no de wasiningo na vata and e kabi vinaka ni bakarombo kendendai ka tinika tolu tiko ni singa ni vula ko taba be kito and vonua levu ngo Amerika na tomba levu San Francisco to toka tunanraki be kito and sani vurovorongo wakanui ni vinaka semani sai vurovorodavo ni semu tiko mekina and e kabi vinaka ni kua no mani toka ningo una vuninda kua sureti ke mni menda na vitoma ni tuka ani na no de wasiningo na vatongo gele ke davo sartiko and na vitu na kaloko me bakana ke ni vakarau nda bakavini vinaka tiko virato na wakailisili mai na Lololo TV and na ritolo masoli ka rawa ni dando wese matitiko ni kina i rongo and na vea kavi ke de sara. Di sambula bina kana turana maramana dhurubu nungone lewa ke muni rangoni sai kwengo nonde rongo e nambungi ni kua. Wale wana Prime Minister na kiana kambai na kumatini tu ko Israeli. Tolongo nerto sambita kiana kisini kudu. E wakatamba kindua na singa kebu nombalabu e na buli. Mai bare takani kona Prime Minister Sitiveni Rambuka na nona senga ni dua bata ana kana kamba boibalu na Hamas kina matini tu ko Israeli e bare takana Prime Minister na nona kawai na buku ni kana wana take undolu na mota kina leni bono ma Israeli kana vanga take na yarangi taleso kala ke babuna na mabua wakina na kana yali sara na mbula karasanga ni ve kila na Hamas na yambaki ni mbula se tangane se lewa se na non rei tutu e balengati bolebu na Prime Minister sai kwa na ripoti ne mai balenga na ngase na ngone na non rei tiko en na ivolungu e sabaka utana Prime Minister na non da bonu no ikena masu na matini tu Israeli merau ni batakila kibira na ngoni sala mer na muria merawati talikena na mbula sautu en na ngona mbole era la koduru mati kongo arto marutaka leo tinika tolu na nonda ngone kara ngole ki Israeli na bukuni vuli ni tambana ni tetei kartongan reba merto vuli da mai kene bunga sarnaka ndondo no merto na vuli na loma ni tinika tolu na vula mai Israeli e kanirara ni sama munduki kos na vuli ngo membeleta na bibulu te ado tu mai Israeli en ngongo Kito se ve marutaka tiwa nito chiko ni singa tiga busar singa bika kito vuli da kito maruta saranga valio anjin ni sa ngole ni na kading mati tu mi kito sa listel mai amon kito sa ba murangan na lawa sa amon kito ngol listel ni iyo tu sa chigmika sa rong chiga yuwalu sona mbong kito singa ni mode kito yang datunga na buguni rong tunga ni wang buka na bika sa tu mai Israel kito papi na kito sa tombol ratal mai na ya kami sing mata kasing ni Pero natin wali ni kitong bunjing tagito to namatin to mi kitong bongol na hukuni tayo ka huli. Tuto kito babi na lista sona huli Israel ka kito babi na ni dona huli kito sa lakat rumah kito huli kina sabo rey litan toltal kina mata kito na hukuni kami balatan agriculture. Mi bakan ni dakilapan ako no Israel buno desert yun inda paretan dia VKT begitu kena sa ndotan serang nito ngol mana kita bawa na kita ngol kita limbu tu ketua pun tam yani kita lisaraf sar membaletan nabi kan baletan titik itu salira serang kena mati gitu baka bina takana kambani ni wanga buka Fiji Airways na buku ni nondra baka buka takili sumai kena nonda banua na nrau na leni banua ma Israeli na ngona ya tu kena na bulu ti mai kya rua ne lawa do bengarabe na Fiji Airways ro bebu ketaka na nonna buka takim lisumai kena nonda banua ira na wekanda ngo
tukuna ko Captain Richard Yuan na turanga ka buka taka mai na wanga buka mai Tel Aviv ki Hong Kong ni sanga ni daga rauro na kena buka taki mai na wanga buka mai kya kanimbuta kata tu na bi voluti e ba madala taga ko Yuan ni wanga buka na Fiji Airways endubira na wanga buka vina kandundua ena nonda Pasifika e satini kawalu to doko na embakina nona daga tiko ena Fiji Airways e ba bina kata ko kapitani Blair Ronley na turanga kanga ibuga taka mai na wanga buka mai Hong Kong kibiti na lau ando bingarabi na Captain Yuan ena buku ni ndei ni lona ena kena buka taka mai na wanga buka ena ngauna nrenre baka koya ka kuria ni ongo endo na vola tuku mai Australia bakakina ena nonda Pasifika arasa mai lewa na evitu na koli mai New Zealand na Fiji Police K9 Unit ni oti wono na bula na non raterin taki karasa mai panganga dota kana bengarabi ana tambanongo tukuna na buku ne commissioner batawa ni tambada no bisa sakio rekadi ni satu musarti kuna ni K9 Unit ana buku ni beto koni mai kina nonda Pacific kabaga kina ana nonda burubura mai lewa na komadi o sebu tambua na Fiji Police Dog Unit na tini na mbake Saudi esanga ni kino darawa na lebu ni nona marau ni ngona tarungi kino bo ni beka sarwata nona sama rawata ni do bini best overall dog handler ka na vale na tambada no bisa sudah ndongo na mo me do me interview na tavale na iwoda wa dingom singli un ko entono mo bolli biya sulia na ka sulia ndole bolli alustal mai fiti e on talabula solibendo na kukulewu dina no metoro do bingorta tumi walu nan kuna wala kalu rawatra todo inde sa kuna dina ke mindu stava na ngonendo tombi no uda ke mindu bosotra na kata ni kata ke misaka dibikina sinto ni ke mina wala rakida tono singa seda que me nataka sona bosota que me nataka por mero ni akote kina tambada nopsa bingrabi tambada nopsa e vado do takile sinengar se na Prime Minister City beni rambuka na bukuni no na bingrabi na Prime Minister wadengu na bukuni no na banua kabaga kina na nonda matenitu na songo ni buno mbalabu de festival ka vai do remana FMF Gymnasium na singa na noa na kena badori na sogongo erto baruta kana komiti me marutegi kina na bimbi ni tobo keibu no mbalabu kabaga kina na kena ka toko na ndo bata na yobo bonua kena bebo mbulumbulata kana bebo torode taki ni tiko wa moisilebu ngono mai tindole tuina abeli tai na turanga tu kumulo tinggal na abeli tai usa se na feita na ni kai me boleu usa se na feita na ni lorei boleu ya tu dia kita sulingan meni sesama tawa na ina waleo ngai bota ina buana non raw awa wuli non dinata alo tuni na noa dunia to yang to manda ni sesama go me wai law tai na kampanye Molebu Holdings, Unumbalabu Holdings, Sabang Tunu Unumbalabu Vision Holdings Limited. Uwawin minawa lebu, wira bugina maya ma asama lebungo, asama bimbi, titombu, rayawa. Bersama warita ina mo total ni uwa nerungoli me ilai me tomani me buo binaki na bingona tatu matang
Lede ungor sa lede buituan rutin ni menua. Ina menua sa babasi itu ina. Aturanga marama. Ni anu aturanga buno malam. Ina non rawa a. Ile watu ya usara nandendre. Sana rawa kina bola ni NDMO wena nonda bonua me baga lele takane wili ni baga dala kaya na ngauna ni lamba ke na walu bena bemba ki sauti tukona na director ni NDMO ba city soko na binaka ni wili yongo embaleta saranga na kena ndo buno takitiko na rakibi sau kena be kaya na kautamai kena bimbi ni nonda bobo rau kena rakiba kaungo na lebu ni mbula ramayaliti kona lubu sakere tu kena minister ni lenga tumbu koso be kenda ni tumbu ke na ndau ni besusu mendanga ngaruni na benguna kede era samai rawata na nona leni korwa tabuya mai rewa endua na nonra kawa wo ala kindola bana minister ni lenga tumbu koso sakya sindi toka na kawa bungu edabuta na nona bobine bina kana minister kina UNDP na non robeto koni kena mateni tu merao ni rawati kina na tubu kuria ko ndi toka na kena maindola bina kauko bungo sabaroro takavir na leni korom na ngauni sala ni beto saki kana raw ni bukea na non rombula ni bubale ena bisinga Nada baya? Sabi lagi bakal form ni dah yo senga nikila na me zakaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu nikila na kisida ba na sotaba. Kuni lang endo beto lo te kisaranga no bika kitengore na radio bulon do bat. Oi na program da ba. Mai na be long new. Rongudi na 5 o'clock na be ka bi bo rombu ka be kemdo California. Dini krone single buni bo romo e be kemdo e biti. Go be to koni kina Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. Endo bingraviki na o Mama Kabisi Boselani. Radio Bulundo Wata San Francisco. Because kenda watamai. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiva. Ia endo na kainda wipu ke kawaka mama tataka tuna bingarabi. O ya ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tu na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na telefoni diwa 21 saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21 saibarua. Erto ngarabatalangan kena le waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Wala Kesa manika vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ni lavun reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to waka tapia. Sa tumu mantanga na numun ranga senga tu na tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawanganin dua na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na itoke kanda sama iboga tiko ngoya Amerika. Rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasai walu wandua tolu 15 ena kena ituku matelalai. Kini Matthew, isawa kuskusibe. Isa ni pula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yo leu kutaka bakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara sarna. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valima Rualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kina naba ni telefoni 125 saiba 835 ena kena itugu matalalai.
nongu chisu nongu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawani bungululu ve kemunda we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Ia na Radio Mbulando vata sa sivitonga na tolu e na rua sanga vulu na miniti o kinda waki kia menina sanga sema vau tali tiko mai ki na ndua tali na no de wasininga na vata e na kawi vinaka ni wakarambuka ndendai waka vina vinaka tiko vei tupe na no na venga ravi tiko mai ka nda mai satara tali tiko kina e na kawi vinaka ni wakarambuka ndendai na madha sa oti do tumanda na kia na wakadhangi ka unitaka ni oni asarawa tiko mai e na nonda vata vata ngona Radio Mbulando vata na videos o mbita tiko ni kina nei tamba talenga na wano totoka ki tō lei sarsar tu kina ka ki tō nanuma menda sarava bata. Awa nui taka ni oni a sarava tali tunga na we ka ki tō mbiuta tiko mai. Waka nui wena ka tiko ani o sere tiko mni menda na we tomani tiko ani na nonde wasiningo na vata ne kawe wena ka ni wakarambo kendindai. O ke la ni dumatanga na kau we waka wena ka taka tiko waka wena ka taki kiomani nandau seama tiko mai. Wena ka waka lewu nandau maro taka tiko nandau weto mani tiko mai na nonde wasiningo na vata e ana wea kawi ni moniti ke na wakarambuka mai na tolu ke na vitu na kaloko winaka wakalewu we kimni nandau seama tiko mai ke na nonda vata ni wakawili katu na vi tala no e so ndau mbitu yani nei tukutuku e so ndau tambaki tiko yani na nonda vata ngo kau ni ndau wakaitawi tali tunga mai kena winaka wakalewu wakawini winaka tali tunga ki we kimni ke vesara na wakambisi nisi tiko tauke ni bisinisi na kena sama indurira tiko na bisinisi ni tauke wekenda na ngone tauke inda sama wakandurin bisinisi tiko na wanua lebongo Amerika ya isa mbaunduan dina na isau dona ka raun inda na maro takanda wakawinwina kataktikina ni soli tiko na isoli na waka sama na wakatule wandondo ka raun ni mai da wakandurin bisinisi tiko kina na wanua wakaita merongo Amerika ya dona ka wakawinwina katakitiko na nomu ni be bakambauti kamai domai rongo di tiko kina na nomuni tukutuku ni be boli na nonda bata batongo na Radio Mbulando bata. Sureti kimni na kawini kua sivina 5 na tini na miniti nda na mai rongo di tiko kina na nonde wasiningo na bia kawini wakarambuka ke rondo me vital no tiko ni kina ke marama na ita marama kauvesi na vukunga ni itala noa se sombeka na vakasama ndo mai dhaura ki tiko yani na nonde wasiningo na waka tiko mai na wilonga niu ka toko ni tiko kina na Connect Fiji Care. Waka wina ka tiko sa sivatongo na tolu na rua sanga vulu ka tolu na miniti. Tendo mandano de tavisera ni berni nagai vital no tali tiko yani na nonda boninga una. Awe waka mbula tiko kina na iwasiningo no ngobi kamdo ke visara na sema tiko mai na kawini kua. Au kila ni ngosa waka roa i tiko na so tali na vanua waka bimbibe kamdo mai viti. Kau kila talinga ni so na vanua ngai maru taki tiko kina na singa ke viti. Se na Fiji Day na mua ni madhango. O baka nuni wena katiko yani na viva no iso ninge maru takatiko na Fiji Day se na singa kiviti na mua ni madhango. Baka nuni wena katiko na vuku ni waka rau waka mbimbi tiko vekimdo na sema tiko ngori mana ya tukuka. Ndo mbula vinaka tori katinai wakatanga kena vekimdo mai serene ngai maru takitalitunga na mua ni madhango na Fiji Day. Mbula vinaka maramatau maredha la langa vesi. Waka mbula talitunga vo ana nondi toka ni ndo sema sartiko mai Mombasa, Kenya. Thank you for tuning in. I'm trying to pronounce your name, Koppa. I'll just call you Koppa. I hope that's okay with you, Koppa. Thank you for tuning in always. Please share our page. Waka nuni binaka talitunga ni ve mei vatobo ni mbula sema sartiko mai Victoria. Victoria na kawini kua ke kemni ke te sara. Venga na vononi sema tiko mekina na kawini kua na buku ni tavi dhavanga engaravi tiko. Waka nuni binaka tiko yani. Nomuni tokaningo una vuninda kua ni mbula binaka. Never say
Kene tavi seroe asa mai sivito kina ngona tolu e na rua sanga buluka vitu na miniti na sera katarawa ngona via wakambula tiko kina. I would like to dedicate this song to Copper all the way from Mombasa, Kenya. Wakatalanga kina vi komunike de sara na sema tiko mai Jerusalem, kemni na sige lesu mai Jerusalem ya ni lako waka uronikai na tukutuku ni venga onai, ona nomini sangai ado talango ibiti, oni taka kanda maru taka tiko, na nomini sa ado mbuleani kina nonda vanua. Jerusalema, ikayalami. Ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami aikolana buso wami aukulana ilondoloze zuhambe nami dawo yami aikolana buso wami aukulana ilondoloze aikolana buso wami aukulana ilondoloze zuhambe nami dawo
ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Radio Mulando Vata, Metropi Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Ande meumba usir
Totoka non rato mai vewa kamaro te tiko ni avikenda na dhangi ni ndela ya towa na itala noa ke lini koto me kina nangona ni sabo tonga rusanga bulu ka tolu na militi me vana ka loko a ka vitiko ni wakarambu kan dendai ne ka tini ka tolu ni singa ni bulo ko towa do kila itu na Friday the 13th kila ni nda sengi tumbu dak mai nda saronga vitu mai na Friday 13th ya lebu sarna kena vital noa se ndo lebu tu na kena itala noa ya ndo tale na vital no tale ni ndona ngona mandangango waka sama tak tiko nda rongo da tiko na itukutuku na irongo mai na nonta panua ka arto bakari tak tikina arto na peilate karto arto buka takayani na Fiji Airways na nondra laki kaumai na weka kara o ira na nonda na buku ni lako era lako kina o tia sandange kila kiritu na bika ya miado ya anda waka binibinaka dona waka binibinaka lebo kila ninda na dua bata kia tiko na yang lebo waka binibinaka na kena rao ni lako ya ni na Fiji Airways na nonda wanga bukai artu sala ki usa tale mai sa rayado mbule ani kina nonda vanua kartu ge waka tarungi tiko artu na ilawa peilate artu bika o tiko ni ando na kana non rito waka artu tuku na tiko mandanga artu ni senga ni karao na me buka take ani bao ya na wanga buka na dona vanua ka waka iduri tiko kina na vivalu ti bao ya menga i rale usa mai na pasendia o tiakar endo mandangana bukan balabu ninda bakasa matakai kartu bakarita tiko ni dona kanon rto bakabinbina kata tiko artu tukune tiko rto ni wanga buka sambu tiko bina kasarngai na wanga buka yana Fiji Airways songe bakasa mataka ke bakau ni ando bakamuri tiko mai na radio bulan do bata oni na bakasa mataka tiko na bidana madha sawati ke to mai bakasar sartaki kele mai kian na Airbus 350 ya sange bakamenge kian isewu tiko ni ngona me dola kina na Airbus 350 me ke mami laki bakasar sartaki kanda tumbu kalonga tu kina na ndau wakarorong mai na radio bulan do vata ni tu laki sar tali tunga na lomi di wanga buka lipo ya o tianga yo bakataronga tiko indu bertona bakelisi do bertona marama bakelisi karbenga ravitiko en Fiji Airways en Tambanongo Amerika ngai tuku na ndona ka usangi bakasama taktiko ni atukuno ko ndona ka ni na Fiji Airways na wanga buka itiko na itiko na company ngo ka koe roni ndondo kata kambaleta ni ngo tuku ni na seiburo ya mai na wasa Pasifika go na Fiji Airways na waka komanda na wanga buka ke toa le sar tikine andali sar tikine ani endua na wanga buka sambu toka sar tonga idake na kene waka tangende kaunge mai ronga da tali tiko na non rito waka tarongi tiko na ilawa peilate rito laki usa ni ramai na weka sa yadambula ni viti ni kabata talenga ya rito waka rita tiko senga ni karo rawa ka rito waka binibina katakitiki na ni rito tuku Tikurto na Fiji Airways sambu tiko bina kasaranga na wanga bukoya na non rito baka bukada mandanga mai non rito lako mai atu kono ko baka toto bata ke mandanga ke na wanga buka mai Australia sarorinda daka tiko kia yanda baka bina katiko kilani o kenda ke denda na baka muri tiko baka matela lai na visinga na vika adu tiko mai Israeli na vibalu tilebu ka adu tiko ya baka menda tundanga sar tu senda roni kaembeka bakamenda wawa tu na vaba mande sananga yado en buku ni bebal voluti adu tingo baleta ningo sengi matini ngona me vakina ngona bakatangi ni bebal voluti ka yado tikongo ya ukila otimbeke vida lima sanga bulumbeka na embarking me batalengo koya ka lewe ratu kono tiko ralomanira na Leoni Vanua sir na civilians karatiko na Gaza ya lewe ratukuna ni sanandondono nga me vaiana kia ni lako beletan yo ira na rtona Hamas rtondo yana ka rtondo kila itu kinorto ni rtondo baka merto vuni tu en tondako ni Leoni Vanua na civilian so ira sangendo le vuni tu ra kabato na nonra I bala tawa kimbeka na nonra pandida erndo baka dorto ira sangeni na numir tu na nonra tamata se ira na civilians kartu
na Gaza Strip o anda rede tiko na kena nonda wakamuri tiko na kena tukutuku e sambo ura wakalolo mandina. O ti anda ge reda talengana vika so e avu tiko e Israeli na kena tekabu me wakasamataka ni a ke lava kamera maru takatuna non rambula na visinga wakasamataka manda na wanua ndo tiko kinongori ndo maru takatu wangori na mdombula ngai do kinda dalanga saralakani na sutia saralaki laksarangana vi wakamatei wakamuri tiko na tukutuku e America na World News na ABC World News na 7 World News ngai tuku na tiko robital no tiko David Muir ngai tuku no koe ni kila ertu wakarita ka tiko na mate ni tungo na wakatarungi tiko na mate ni tu i America ngai tuku ni tungo na ni e levo na kai ali ado Israeli se waka dhurbe ira na Israeli ertu se era senga ni wakarita ka mai baleta na kena waka ndomo mbulambeka na kena lolo vira na kena sarui o waka samataka tiu na vosa da me waka yanga takai e senga ni rao ni wakarita ki mai menda sarava na leo i burubura tu doko na wakaloloma ni vika ya le ki wakaidhuri ki na itobo kukoa kala ki wakaidhuri vira na matapu vali siso na matapu vali vira na Israeli koe artu sa tuku ni tiki norto nda rongo de tiko na kena nonda wakamuri tiko na tuku na vivaluvalu tika wakaidhuri tiko ngo ni orto ma Israeli e rua ngana ka artu tuku ni tiko orto na norto takete matai o ya me sana wakambo kota ki kethe na vivanua kethe na erto rawa ni erto tiko kina na Hamas na Gaza Strip me rakako tale ni ra tiko na donangona sindona vanua me rao ni rana waka dortel kina so na wala kokoa se me ravaluti Israeli taleni kina doe a kene karua arto sabi na katsaranga arto mirto sana turli so tale na Gaza Strip iandana wakamuri tiko ni tukutuko ya ka una numa menda na ronga damanda na update na nonando wasi tiko mai na bekai so ya tiko mai en kenro malio se na vivaluti wakaidhuri tiko ya mai Israeli kando wakaitavi tiko me kina o Lieutenant Jonathan na Israel Defense Forces o kilani bunga talanga vikimni ni sando waka muritiko and Facebook kau nanu ma vikimni na senga mbeka nindo waka muria ndera ni to me waka muria vata and radio bulando vata. Here we are live from Tel Aviv and I would like to give you our daily update about the situation. I know that many of you around the world, our followers, want to know what's happening. You're hearing things coming out of Israel. Perhaps you're seeing stuff in the media or on your other feeds and you want to know exactly what's happening on the ground. That is what I want to give you here. We have a map and I will show you a few things on the map, the situation on the ground. And today we're going to focus on the situation around the Gaza Strip, recent discoveries of the Hamas atrocities that are now being exposed to the world. We'll speak about that. Then we'll zoom in on the Gaza Strip, tell you a little bit about Hamas's influence on the ground, and some stuff about what we've been doing over the last 2, 3, and 4 days. Then we'll jump up north and we'll speak about the Lebanese front and the Syrian front. Hopefully all that will be tied in about 10 minutes, and I'd like for you to stay for this entire talk. Let's begin. So, as you can see on the map, zooming in on the state of Israel, and we're going down south, looking at in greater detail at the Gaza Strip. Here is the Gaza Strip, and the first place that I want to go, which is today really the talk of the day, is the Israeli kibbutz called Be'eri. You can see it here in the middle. In the center of the screen, Be'eri, B-E-E-R-I, a small kibbutz about a mile from the border. Here it's zoomed in a second I'll show you how close it is to the Gaza Strip. This is how the place looked before the morning of Saturday, October the 7th. This isn't, unfortunately, how it looks today. All the houses, almost all the houses, were either destroyed or burnt. All the greenery is unfortunately gone, either burnt or uprooted, and much of the beautiful infrastructure in this, what used to be a peaceful community, is no longer as it was. Today, international media
were given access to this place, Be'eri. As you can see here now on the map, this is where Be'eri is, and this is the border with the Gaza Strip. Right? And if we zoom out a little bit more, we can see that it's not so far from the city of Gaza. Be'eri is here. Here's Gaza City. Most of the terrorists who invaded in and eventually attacked Be'eri came from the eastern outskirts of Gaza City, Sajaiya, and a few other neighborhoods. Surely they came from the south and even from the central parts of the Gaza Strip. What is important is what the Hamas terrorists did inside Be'eri. Today, many outlets of the international media were granted access. Reporters went in to this community, and I heard a seasoned, salty international journalist, a war journalist who has been to Ukraine and many other battlefields around the world. He walked around Be'eri and saw the sights, saw what's left of the houses, smelled the smells that are still there in Be'eri, and listened to some of the stories of the soldiers who came there as first responders and who actually fought in the kibbutz and were able to kill the many countless terrorists who came into that kibbutz in order to murder our civilians. And what he said is that it's the worst thing that he has ever seen. And this is a person who works in war environments. What was so bad? The reports coming out of Be'eri are of civilians with their hands tied behind their backs that were executed, of children whose bodies lay shot and mutilated on the ground outside of the houses, of families that were burnt inside their houses because Hamas terrorists couldn't get into their safe room, so they burnt the house, causing them either to burn inside or to suffocate, and countless, about 100 Israeli bodies being picked up in body bags and taken by coroners to be brought to a central facility in Tel Aviv and then for proper burial by their loved ones. Those are the experiences coming out of Be'eri today. Another testament for the world to see the barbarity, the cruelty, and the inhumane, monstrous activities of Hamas here, and again making it so abundantly clear for anybody who had any doubts what it is that we are facing and why we must take urgent, strong, and decisive action against this terror organization. So that's the sad story of Be'eri. Yesterday, the world learned firsthand about what happened in Kfar Aza, another kibbutz about a mile north from there, and the stories of atrocities are similar. And we spoke about that yesterday. The numbers are chilling. We are talking about together in these two communities, Kfar Aza and Be'eri. Kfar Aza and Be'eri, together more than 200 dead Israelis were found in these two communities. And Be'eri used to have a population of 1,000 people, about 1,000 people, a small and close-knit community. More than 100 of the people who live there are today gone. And that's without factoring in many of the kibbutz members who have been taken hostage and dragged into Gaza by Hamas. So those are the two events or the two places that the world learned more about today. So whenever anybody asks questions about why is Israel fighting and what's this all about, two very good, sad, extremely sad examples to answer that question is Kfar Aza and Be'eri, because those are two places where some of the greatest, darkest atrocities were perpetrated by Hamas. If we'll zoom out a bit and have a look at the entire Gaza Strip, we have Gaza City in the north, Khan Yunis, a larger city in the south, and then Rafah here, the Egyptian border, and this here is the Sinai Peninsula in Egypt. If we zoom out and look at this area, then all of this area has sustained quite a lot of attacks from the IDF, from the air. We have been targeting Hamas infrastructure, which is scattered all over the Gaza Strip. There's not a single location in the Gaza Strip that isn't fully packed with Hamas infrastructure. Let's zoom in on the city of Gaza.
Here you can see the city of Gaza, the center city, and a few of the more important neighborhood. This area here is the Rimal neighborhood, which houses many of the homes, offices, and command facilities of Hamas seniors. Many of those facilities are no longer there because we struck them, because they belong to Hamas and they serve Hamas's military purposes. And similar stories in other locations around the Gaza Strip, in the city of Khan Yunis, as you can see here in the central southern part, and also in the area of Rafah. By the way, Rafah, this area here, this side is Egypt and this side is the Gaza Strip. If we could provide you with an image that penetrates the ground and shows you what's underground, what we would be seeing here is a network of tunnels that goes from the Egyptian side to the Palestinian side to Gaza. That network of tunnels, smuggling tunnels, is how all of the weapons got into the Gaza Strip. It's something that we need to remember for the future. So what's been going on in the Gaza Strip and the current situation is that there's been quite a sustained aerial campaign. We have struck many targets in the Gaza Strip. All of the targets that we are striking are military targets. Now I'd like to say a few things about that. You may have seen footage coming out of the Gaza Strip today, and it looks bad. It doesn't look pretty. Lots of destroyed buildings and lots of destructions. Basically looks like a war zone. Now, for the untrained eye, for somebody who doesn't know what all of this is about, you might think that these are civilian buildings. And you might wrongly think that the IDF is striking civilian facilities. Not so. Hamas uses civilian infrastructure for their military purposes, and this isn't new. They use, instead of having military bases and locations that are proper military perimeters and locations, Hamas chooses to act differently. They use civilian buildings, they use civilian residential areas, and they use other buildings that don't look military, but they serve military purposes. When we strike them, we know what we're striking. We're striking military facilities. For the untrained eye, it may look as if it is civilian infrastructure, and this area in Gaza is unfortunately full of it. Let's zoom out. Around the Gaza Strip, in most of the locations here, just to the north, close to Kibbutz Netiv HaAsara, and then close to the city of Sderot, where there were many Israeli casualties on the morning of the 7th of October. And all of these areas, there are now lots of Israeli troops, reserve troops in tanks and armored personnel carriers, APCs, and other military vehicles, gearing up, preparing, and getting ready to execute the next stage of Israeli operations. All options are on the table. I'm not going to commit here what and when we're going to do. I'm just saying that there's 300,000 reserve soldiers outside of the Gaza Strip, and they are getting ready to execute the missions that we have been tasked by the Israeli government. Quickly, let's move north and say a few words about what happened today along our northern border. So I moved to the north, and we are now along the northern border. This is the border between Israel, the city of Haifa here, Lake Tiberias or Kinneret, the Sea of Galilee here, and then the border between Israel and Lebanon is this thick line here, and then Syria in this area. Today, Hezbollah released a video where they are proud of the fact that they fired an anti-tank missile towards Israeli soldiers. They released a video today. The attack was yesterday. There was a wounded Israeli soldier. There were also many alarms today that went off in northern Israel. Practically all of northern Israel, the alarms in Haifa and above, we had alarms going off. That was a result of a Hezbollah UAV that was active in the area, and what appears to have been a malfunction in our alarm and alert system. Israelis unfortunately were called into shelters. After a short review of the incident, we understood that we could safely sound the all clear, and Israelis went back out, and we are of course looking into how it happened and to make sure that it won't happen again.
The important thing is that the systems are ready and that we are monitoring closely along this border each and every movement of Hezbollah, looking what they're doing and of course preparing on our side for any type of aggression. Worth to mention is that in the Mediterranean, somewhere here, is an American battle group which has made its way over to our neck of the woods at the direct order of the US President, and they have carried very important messages to the region, messages of deterrence against any of the other Iranian proxies in the region. The US President said basically in one word, if you're thinking about attacking Israel, don't. And I think that's a very succinct way of addressing the situation for the benefit of civilians all over the region. So as we zoom out and summarize, I'd say that we have 3 active fronts, the main one being the southern front in Gaza, and we are looking vigilant in the north and following events closely on the Golan Heights on the border with Syria as well. We are now nearing the 6th day of this war that was forced upon us. We are preparing ourselves for the next stages of our activities. We have struck a lot of targets in Gaza, and we will continue to do so using the Air Force, and we are preparing ourselves for the next stages. There were minor skirmishes in the south today, less than the day before, and that's always a good sign, but we know and understand that this is a long process and we have to be very vigilant in the south because both Hamas and the Islamic Jihad continue to try to get across the border and to threaten Israeli civilians. I hope you find this useful. I hope you like our content. We try very much to bring you a daily summary of what's going on so that you can be informed and understand the complexity of what's going on, where Israel is, what we're threatened by, and what we're planning to do against those threats. If you find it useful, share it with your friends and make sure that as many people as possible see our content. I thank you for watching and I wish you a quiet and peaceful day, and thanks for your support. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga mimbi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei labeti. Rongode na wei kavi ni tu siti ni sivna tinikaro na tinikali miniti wei kemando ibiti. Sivna lima na tinikali miniti wei kemando California ana wei singa moniti. Ana wei to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka o se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lelai. Yo leu kutaka pakatotolo ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valima Rualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina nabani telefoni 125 Rualima Saiba, Vitutolu Lima Vitu. Ene kena itugutugu matanalai. Beda mbelwada manakango. Nadabaya. Sabi laki bakalefum ni dakadaka yo senga nikilana na mezakaba. Ole malang katakatalangan yo senga tu nikilana kisida ba na sotaba. Kunila yang endo vitalo tekisaranga na bika kitengore na Radio Bulundong Wata. Na program daba. Mai na vei longaniu. Rongode na 5 o'clock na vei kabini wa rombuka vei kemando California. Tini karuna single wuni wa roma vei kemando eviti. Ngoi vei to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rotolu Rolima, Sacramento, California. Endo vingravikina o Mama Kawisi Vosenlaini. Radio Bulundong Wata San Francisco. Bekauti kenda watamai. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpambakaw. Gay way dala tu kinambata. Ko serengan gori. Sono ngono santa pinakatserengan na kenta kakana. Di na to zoko.
Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos ni mula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungode na bima manione na kabini bugululu be Kemando e California, bima manindu na singilebu ni lotulebu be Kemando e Viti, and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanta vata mai. En muna nga na nalibu ni nongo soso, enda sa siyang sarangan ni kila na dapat menda baka talautaka buka singilebu taka siya baka kapitak. Ni kakuni lo malenga. Sa tipin doon munua, eraw ni buka tingoy kimunyo. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na itibigina. Me baka na karitua, waraisi. Na lobo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, ng dalo, na toa, na kukonda, bay nga ni kinang gamure. Nakaka na buwa malang, me baka na steak, gay baka loka, tabio ka kena kozlo, suruwa, otat ni. Kailangan ko ba na kena pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wala sarang alito, miko may nanumota, e na dio maluma, Billy Street, o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibatakan na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi, ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Wakanuri vinaka tiwani vikimdo na JJ's Food Shack ni nandu tale na moni madha vinaka na moni madha ngo sa sivitonga na vai na vana miniti na radio mbulando vata San Francisco me koti kenda vata tikomai kenda vaki kimni na sege semabo tali tikomai ki nandu tale na nonde wasi ningo nongo ki oni sege semabo mai ki reitu ngani wasi atokani na nonde vata do toka na like ndu na share ke raun yuni ge subscribe tali tikonga ki na nito YouTube channel do makasaran do na bibu ke lebu tikoya na kena vakati tiko yani na nonda bata ne berongo din domongo karau ni de sama tiko kina semania sai burubura dava and tu kina and the vakabin bina kani raun in the mai sama tiko and na nonda bata na radio bula do bata na ser katravan go ne beba kambula tiko ni kina wekem do ke de sara na sama tiko ngori mai nambua bula bina kasistava semada setareki wakati nga kina ve matelita seni kuradiri wakati bina katalitungani wekem do sistan bingarabi se ngana pono ni bingarabi tikina na kabini bakarombo kendendai wakatala kina ve salesi mataitonga nimbula binaka salesi wakanuni binaka tikani bikimdo wenga na bono do sema tiko mekina and kabini kua William Miller nimbula binaka wakanuni binaka talitungani bikimdo sanga tala ningola da bitikina o metu sela ndrama sei nimbula binaka na tambula binaka bikimdo ke Sara and Zion Shopping Center mai tabua Solomon turanga mai muri wakanuni binaka talitungani bikimdo Sanga talani gola da tikino Egi Naisa nimbula binaka Egi mbula binaka Samuel Koroi bengana bono ni sama tiko mekina na singilevu ni kua wakati la kina vi maramatau Irena Tema dombula binaka wakanuni binaka tiko yani na ukuni tuba semani da bangana tuba sa tiko na moni madango sanga talani gola da tikino sista Chuta tia la veti mbula binaka Butch wakanuni binaka talitungani bikimdo na sasanga kabala tiko wakati nga kina Vitori katinai ke kimdo ke desar na sema tiko ngori mai na yatu kuka senga talani ngola da bitikino kimdo ke desar na sema tiko mai serne na buku ni kena maru takitiko na singa ke viti se na Fiji Day wakananu mitiko na moni madango wakanuni binaka tiko ani bikimdo ka unitaka ni totoka talitungana ndraki bikimdo mai asana ngori sibitongana ba na ono na miniti
so enda sa senga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapita neka koni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina mebakana karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebakana steak gay bakay loka tabioka ka na kauslo surua tatni gelago bata na kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California erau sarangan no direct message virtual giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wale sarangan ito miko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California erau talangan ni rutuli dilibatakan na kemu katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Yavalata, Dio Nangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. May way iran na kananda umay na tambanan ni bula so. Nasi na puniway. Promoven na bana kaloka na way Cabinet City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Radio Bulan Duavata, mekauti kanda vatamay. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Totoka dai tavi sero e ama vertona da kauni mana. Se dava mbeka nungu dalar to mai tarogi kenda tukani na kavi benaka di vakarumbukan dindai ne katini katolu ni singa ni buloko tava. Wakanduni benaka tiko vekimni na sema tiko mai. Sema ni asa buru-buru da vangani sema tiko mai kina. Vakambimbi tiko vekimdo mai viti. Kala ni sa singa libu tiko ni vakaroa yongo wakanduni benaka tukani. Na buku ni vakabakarau kena singa ni mataka. Singa dhokona ki tiko. Vakatalanga kena ni lebu vekimni. Kala ni da ngolem beka di na market na le bangara sa salum beka ni waitui usaba ka nuni bena katiko yani kina kemundo kokonda na nama na rawaki kena visa saluta le so di na le maro takatiko na singa lebu ni kua me waka endando kila bena katu ia samai balolo wali tungani baka nana nubi keto na samai tu yani tai waka nuni bena katiko yani au kila ni da baka muretiko na beka kete sara yado tiko mai Israeli da baka bina katiko ni rayado mbule ani na weka kina nonta banolo mani witi ka do talangana ka o kilani bunga bikenda and na rere nuinga ngao tiko kina sen rambeka ni na kotatuna nonta baka na nanu weira na wekanda weira na tamanda na nganenda na tukanda kar baka tabi tiko and nonre do lako yani kar laki baka tabi na peacekeeping force uni taka ni rauninda na sandana vina numi tiko ngai na vi masulaki waka rongo da tiko na ai tuku mai vi Lieutenant Jonathan and Israel Defense Force ni tuku dona bono e dhabuto koe ai lakusar nungu waka na nanu ndo talangana ngā nengu venga rabi tiko mai na toka lau e loma e na ngona saranga ngo mai na Golden Heights ko ke la nina bunga talanga bikim nina ndo sema tiko mai ra tiko talanga mai e sana ya na nomunilo ni wale mbeka se o ta se o momo se ngani muni mbeka rabenga rabitiko me yasana yaka konga ya sandana ve na numi tiko nga na ve masulaki ngona mandanga ngo na itukutuku na sana na bonoli bongo Amerika o ya ni tiko na nuinga ngawa karasa andra visar tiki na bakalebu na tambana ni vetango makeso na ubisa talangana sotia and kena riba mbita ki tiko then ngai yadona yababala and sombeka beira karasenga ni tali taka na vika ave tiko mai na bebaluti mai na toka lawelama karawa ni na mai vakuta katalenga ia sanango na kena laki ndokila itu ni sanangona da randula kwa di sora laki bakadadana randuli bakamana bal ni lutu kena beka vau ya karsa andra vitiko kina na visa ena vanole bongo Amerika and tuku turi rau tiko ya dina ni vatiko ya kando talangana tuku wasi tiko ya na turanga ni valu mai Israel Defense Forces kada sangai ronga do tina nane baka matalan do talangana kai wasi tiko koya ni sa do talitunga na ilaulawa Amerika to ngoleani karsala ki o kelar to ki alitumbe kai wai vatiko ya go me erlitunga to ki alitunga ki dir tumbeka me rambeka ni bakarita katunga beira na vi matenitu na vi sano ya me tiko baka malua me ka kodidua ya vavala sena numa men kambati Jerusalemiani so Israeliani ya na katalanga ndorongo tiko ia na veka kedea e rauninda o ke lando na kai rauninda nuinde tiko kina ni rabakarita tiko irna do baka dindingo tiko e na tambana ni lavo se na world economy tuko ni tiko ni senga ni na baka lenga na bula baka lavo se na world economy e na ngono go ya na veka e rida rawa e na ngona mantanga go ka raudi tuko ni raunda baka laini ko na rida na soni benisini senga ni na tosa dake ni soni benisini sombeka na banua e tosa sombo baka lai na soni medicine se na soni wai na ngonongo e andona kairo ninda na nuinde tiko kina ka do talangani tuku e na bukungani be ka soya tiko mai na toka lau e loma go e rabaka tuku ni tiko ni bakonge tiko ira na tumbu go na tuku mai na CNN rabaka bakonge tiko ira na tumbu mer na yanran rabi tiko mer na gangaro ni sartiko beira na ngone baki teenagers ke baka rawa laksombo na nonre baki ni bula mer me ka koni rabaka tarai mer reda na nonra social media account
me bakana Facebook na TikTok, Instagram kina be wata taliso social media mer garu na baleta ni tukuni tiko ni rawani artuna bakanga takana Hamas se irna terrorist mer na biuta mai na na itamba na kenri tamba di non ravaka rawa taki ravaka mate o ira karko baka besu menga imbiu dake mai na social media se na vata so ka rauni na reda kinangone ra sarab kinangone rauni to bakanga takana Hamas na watawatongo meroni na yavalatan beka se bukida na nonda rai so beka toba te tiko beka Israeli batiko ya na vitala noi baka idurtiko kar baka ungeti tiko kina na kenan dau ir nando baka muria na bikango men na ngangaro tiko vir na ngone men meraka koni na reida na bikao ya ke baka rawa tiko ni tiko if you can delete or temporarily disable children's social media accounts in agonongo and na binaka daksara ke baka ndebia tango makira na luvenda so ngana ka me baka bura baka sama tu weekend to and kavidi ko ukilani to baka mureti ko itu tuku men weka so ya tiko mai na tokaloelo mai dona ka ngelo mataru tako yau na dava sarmanda na kabuts kila vital nota kitiko yo santo rogoda tu senga sar ni toro baka bimbi e na ngona nge me ya kina na vival valutingo tuku ni tiko baka libu ya na kabuts o sange na no mamure da manta we ke to na sange tiku di sekila na da sarmando ya o sange re ni ando na non re tiku tiko baka na tiku tiko ya to ya butaki na matai ni tiku tiko bao ya da rongo da tiko ni na matai di bonuar ni rangole mai uira na batikandi se uira na Hamas ya na bonu saranga tiku bur baka da me kiren do ni tiku tiko bao ya sena kabutsa o sange baka re tiko na matai ni kabutsa to ya butaki ana tinika diwa tini na baki tini kadiwa tini 1910 to ya butaki kina na tiko bao ya na kena to ya butaki na baka na nanu ya tiko siya to ya butaki and na kena usutu tiko ni to ya butaki na kibbutz na tiko bao ya membalata tiko na tete and nangono ya nangono go sa bibi so mai na bula bibi so mai na bika na biambaki ka sa tukunia baka me sa mai tiko baka daka beka roninda kaya se sona bonuera daka tutu bat kina na daka kina vitamba na tali soer sa venga rabikina me venga ni tike na ngona nda sambula tike ngo ya na e vakai sanduanga ni tiko ya na kibbutz vikento na senga tiko ni sekila ona numa me wase tunga yani kabina kan inda gerongo tiko ni tuku me na vese burubura sanda bukila tiko so na kaoi ya e vital no tiko na kaya sema tunga mai kina radio bulando vata na dona ngona leka ngonda na rongo da kina na rongo mai vali songo vida na rongo ya tiko mai vikenda and kavini ko ni sa sivitongo na vai na rusanga buluka vitu na miniti ser katarabo godo beba kambula tiko ni kina ve dendro makita ni bulvinaka Vinaka wakalewa na sema tiko mai Roseburg, Oregon. Wakatelanga kina vi Debbie Ramakita. Thank you for tuning in. Kira tunga ke wakain Rosenberg tiko ni wasiana nando vata kira niun rongai wasetunga yani dua tak mantanga mai na like do makasara wakatelanga kina vi kimundo mai serne. Na buku ni kia na maru tiko na Fiji Day. Na moni madhango mbula vinaka mare da lalanga vesi. Penny na wori. Ni mbula vinaka. Ni sema tiko mbeka mai vi Penny. Wakanuni vinaka talitunga ni vi Valentine Mila. Vinaka wakalevu sa sivitongona tinika 2 na 5 miniti awambotsa na sivitongona tinika 2 na rusanga buluka vitu na miniti wekimdo mai viti wakaduni vinaka tikani wekimdo and singalevu ni wakarawai ndai wakatalanga kina ve vasemada bula vinaka sista awaraki ko tiku molako mai ndurgele wangardawa ki wakatalanga kina ve matelita seni kuradiri ndombula vinaka salesi matetonga ni bula vinaka na sema tiku mai and kavini koa wakatalanga kina ve metu and Roma say ke kimto ke sarna sema tikongori mai na Zion Shopping Center wakanuni vinaka tikani wekimdo and kavini kwa wakambula talitungani wekimni ke sarna venga ravitiko na vili ni tiko na velonga ni weso tando butiko na velonga ndo weso ni mbula vinaka sama itaile oneia yare oneia oyamber totoro
sambali nanu mamai vale nimbia levu mai oreia yare oreia oia mera totoro sangai lolo na ua satanga muara basua satangamu tangamu satandola dolandola lele bilinganrendre saka samai taile tangamu satandola dolandola oneia yare oia mera totoro.
mana kango. Nada baya? O sabi laki bakal form ni daka yo senga ni kilana na me daka. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Ko ni lenga ndo beto lo te kisaranga no bika kitengore ne radio Bulan Dua Bata. O na program daba. Mai na be long new. Rangudi ne 5:00 na be kabini bo Rombuka be kemendo California. Tini karuna single wuni bo Roma be kemendo Viti. Go be to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and the Liman Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kabesi Boselani. Radio Bulan Dua Bata San Francisco. Bikoti Kenda Batamai. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemendo we California. Vima mani ruane kavi kina tolu ene single wuni lotilebu we kemendo we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulan Dua Bata San Francisco. Me kauti Kenda Vatamai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda tona senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kandau. Dren no te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto taladeani na nomni voliboli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nomni voliboli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwa Dua Ono Toluva Diwa ono saivarua. Erto ngarama talangan ni kena lewaka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mati ni katumba. E levo tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Ka levo talangan na kena idu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tigo-tigo tunay. O tawi matutiko si Sen. Raw sara na mga levo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim. And aloma ni rosa nga bulu kabana ya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na yang baki. Sigaw mo na website ka tungkol si Textby. Kinabasa yung walu-wandua, tolu-walu-lima, e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Ito pala mo politiko. Daw sa halo pala mo din Sa permandangan ito bulu-buling, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya na stoa, wala ka tungang maulimat. May binaka ni satu kit serangaki na nakatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasaranga. Wala yung muli roti karimatya ni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimatya ni said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, senong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Tu raw talang ni kota nom ni boli ke ba ni tigo men na Marine se Sonoma County, kandendre nom ni vila ko aki. Vitar tarani kina napa ni taliboni 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tugu matay lalay. Mauli mata. 525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Onko na Radio Bulan Dua Bata San Francisco. May kauti Kenda Vatamai. Me
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Matenga ni tukutuku ya dharati kumaina nonde wasininga una ni rango baibal ni Songo and na kabi benaka ni wakarambu kende ndai ne katini katolu ni singa ni bulo kotoba. Beisureti rarambu tiku ngayani kina obalau. Gobi kemni kedesar na obalau. Kemni na mata wakani. Kemni na sema yani vakandra, ve kemni ndo tuko na ngatambua, ve kemni na via senge via sema tiko yani Obalau bewe kani USA cover barrel. Bakaiduru tiko ndo naruto cover barrel. Ve sureti raramba tiko na bakaiduru sartu ngangoi na mbongi ni kua. Teko butiko na 5 na kaloko. Ene kavi, lomani bida na miniti meongosa na teko butiko kina na cover barrel longo na gela kidava saratiko. Ena tini karua na kaloko. Ena mbongi levu ni kua. Kana bakaiduru tiko. Ena Grange Hall. Yana ono nondolo 6000 Sebastopol Road, Sebastopol. 6000 Sebastopol Road, Sebastopol, na Grange Hall, na iduru $5 $5. Come celebrate Fiji Day. Walay tokango, enjoy Piwa, Levuka, First Capital Kava, the birthplace of our nation where it all began. Ken itukutuku matay lalay, raon yun ninge bitar-tar tiko yani, ke selay ramoka, and vitu saiba vitu 5 ono diwa va vitu tolu walu, seo iso ambakani, and vitu saiba vitu va walu rua 5 saiba tolu. Bambota alite kumbakando na matani bolikia. Vitu saiba vitu 5 vawalu. Nibo setia vitu saiba vitu 5 vawalu rua 5 saiba tolu. Oyana itukutung matela lai sabi kiamnio ni na via boli. Tiko na tikite na buku ni sasangongo. May berto na obalau bewe kani USA. Nonreto cover barrel wakaiduri sartung. Wasotiao. Cover barrel and curry night. Kena balik sanga ninguni ang gona walenga na curry talenga $5 na iduru nigi be tartarani be rau na be kanyo ya na kena itukutuku matela lai binaka bakalebu na baku itukutuku mai sanga yado wali tunga mayongo na nonretu itukutuku ni cover barrel ko ya sage mikadi vaki walenga ni kinongo ya tukutuku katarava ni mataka ve kimundo na South Bay ke na vivo no volekata San Jose, Mountain View, Redwood City do surete talitunga kina ve kimundo na East Bay goarton biuta patatiko na itoke se orton na kaiviti karto sava kaitiko na South Bay volai tokangango South Bay Fijian. Join us for our 3rd annual summer barbecue and Fiji Flag Day. Tona geba kana numa talitunga kina na Fiji Day o yani mataka na ikatini kawani singa ni boloko toba tiko butiko na Songo and na tini na kaloko na mataka. Tini na mataka kina ono na kaloko na kavi. Highlights of the day na barbecue. Bolita kitalitunga kina na kakana, kenda to kakana authentic Fijian dishes, pastries, handicrafts kina vika taliso. Biutalitonga kina sena tikutalanga kina na sonavanua karawa nina laki tori tukutuku kina na vika so member leta na vakandurin bisinisi sena vatangali vivu ke tu vikenda na itoke karawa ninda no vakayanga taka se raunina yanga sarvaka lebu ki vikenda vakatalanga kina na nonda laki sota baka matabe wakani songo lotu ken be songo taliso tiko talanga baka rota ki talitunga kina na veka so membalitir ngone kids zone, jump horse play center, sports activities me bakana volleyball, touch rugby ken so talinangito erto baka rota katiko na itoke na erto na matabe wakani kartu sa tiko sambu mai na South Bay oyana South Bay San Jose ken na vivo no kata kena tukutuku matela lai rauni ninge be tartarayani ke uluingalo na taleboni va saiba walu ono tolu vitu 2 tolu saiba 5 me toka rua takatalo ya Ve ului ngalo na va saiba walu ono tolu vitu 2 tolu saiba 5 ken do tale vi saula kalau rauni ninge be tartarayani na va saiba walu ono diwa walu 5 rua ono seo simeli ngio levu na taleboni va saiba walu va saiba 2 diwa va saiba walu ambiu tali tungayani na nonda bata na radio bulando vata na tikindua ke vakau disanga ni torbenaka na number ni taleboni o solitiko ni ai tukutuku katarama membaleta tingan na kena mai maru taki o wakabotango sana
gai uti timbaka ni kena mai maruta ki tiko ne ka vitu sanga bulu kalima ni ambaki ni korni buli ni beba karutaki be kenda na marama be ngone lewa na Andi the Combau School na bakaidor tiko ni mataka and Armand's Palace Event Hall, Rua Tolu Saibandua Longport Court, Elk Grove. Kan $200 tiko na idurduru, vana kaloko ne kabiki na $2 kaloko en Nambongi, kan na Sulusulu. Adults only, formal attire, sanganir na waktareki na nangone. So na libo na songo bango, and the sandu reda nira sandu ko tiko ni kina nangone. Ya Kongo, ni mataka ni sanganir na waktareki ko kina nangone. Adults only, tukutuku matelalai, sena waktatariso na tikite, ninge be tartarani, ke marama na itawani, biu mai wai, na taliboni, van 25 diwa vitu tolu seo Anissa Billings, na taliboni, rua Diwa, 5 vitu ono walu vitu sa tiko talangani nondo to bata na kiana tikindua ya. Do tale ni tukutukungo membaleta tiko nga na buli, wikenda na wakawati na bewatini, se wikiomni na sa vitau tiko, se wikiomni talangana se vangara tiko na kiomni kasa, visure tiraramba tiko kinandua na buli ungo, wakatokai tiko, I still do marriage conference, I still do marriage conference. Era na rtona mai waka I tawi tiko kina o talatala Mosese, ke Catherine O'Connor, ke talatala Manasa, ke Seni Mili Kolivuso. E na waka I dhura tiko, e na ka rua sangabulu, ke ne ka ni waso tiau, ka rua sangabulu ka vitu, ke ne ka rua sangabulu ka walu ni bulongo na bulu okotowa. Rua sangabulu ka vitu, singa rua, ke ne ka rua sangabulu ka walu ni singa ni bulongo o kotoba, te ka butiko na walu na kaloko na mataka, ke na tolu na kaloko, e na kabi, e na ndua saibandua North Bascom Avenue, San Jose. Ndua na nrau ba sangabulu, dua na tamata, 140 per person, e na singa rua. Member leta tiko na singa rua ya, ke ne mbalimbale, ke wakan rongole ani waka beotini, e na rua na nrau walu sangabulu tiko, na mundro idurduru member leta na wuli singa rua ngo karauninda laki vankangada takatukina nondambula waka beotini. Na tikete, wekemni na via ngole ani kina, e na vuku ni Uliongo na tikite ronio ninga I vetartareani ke na taliboni va saibandua rua diwa vitu saibandua diwa. Oiana va 25 rua diwa vitu saiba diwa se ono 5 saibandua va vitu saiba walu. Sa tiko talingayani na tikinduango e na nonda tau vata ke wakau ni senga ni tora venaka na namba ni taliboni o iae. O teo tinga ni tukutuku I adhara o tiko mai na nonda I ronga mai wala ni songo ne kavi ni kua. Ngoa ndio tinga na visu re te raramba mai bereto na songo lotu na New Methodist, songo lotu New Methodist USA, na nonreto conference, na wakaiduritikongo mai Canada, wakatala kina, wikenda to Amerika, na tekabu tiko na wakarawai ne katinika walu ni singa ni bulo November. Mai na wakarawai ne katinika walu ni singa, kina ikarosanga bulu ni singa ni bulo November, na lotu, na wakaiduritiko mai Winnipeg, mai Canada, kana wakaiduritiko ana wal ni lotu na Mitchell Community Fellowship. Ya, na buke lulu ne karosanga bul karua ni singa ni bulan November. Buke lulu ne karosanga bul karua ni singa ni bulan November. And wakaiduritiko into na fellowship and Talanoa session and dinner. Goa sana game wakaiduritiko I Sacramento. And Yam Buffet and Grill. 4300 ni bosutia 4300 Florin Road Sacramento ke na wakarombuka ke na wakarawai go na wakarombuka ne karosanga bul kabani singa ke na wakarawai ne karosanga bul kalima ni singa ni bolo November na wakaiduritiko na lotu and Embassy Suite Hotel Conference 101 McInnes Parkway San Rafael. Tuku matela lai membaleta na lotu ke na ve songo ni kede kasakadi wa kionyo ya rauni ninge be tartareani ke Senior Pastor Simeon Mbale e na taliboni 25 walu vavitu tolu rua ono 5 se Senior Pastor Savinada Tivanga e na taliboni vitu saiva vitu 5 diwa saiva 5 ono. Senior Pastor Savinada Tivanga e na vitu saiva vitu 5 diwa saiva 5 ono.
Ogona Rongo Manuvali Songo, Neymar Olimat, Wale Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Ia radio bulan do vata sava tongo 5 na miniti me 5 na kaloko to tolo sartiku na toso ni linga ni kaloko ane kavi ni kua se mani tuku da banga se mani sasanga da banga do sasanga tiku kina no mundo songo ni buli uati songo bakalotu se na no mundo songo ni tikina se asa ni bako tamai goi do ni sala roni na vivu ke kina na radio bulan do vata na kina mai kadi vaki wali tiko se ngani ni na somo kina ndona ka mai kadi vaki wali tiko ani leo tiko ni rongo mai bali songo and na vea kavi ni moni tike na Wakarombuka and na radio Bulando Vata San Francisco. Wakadu ni benaka tiko yani se venga na vanua ni sema tiko mai kina na kavi ni kua au nuitaka ni yoni bulambula benaka tiko. Do yan robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sele katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan badi kata-kata binakasar tunga toboy sembang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa binakat serengan akenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu iveniti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari di vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena walna kaloka na mataka, kina walna kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Nadhabui kalawa kay Mrs. Titilia Naikini. And a vito koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. And a radio Bulandumata, San Francisco. Nadhabaya? Sabi lagi bakal form ni daka yo senga ni kilana dan me dakawa. Ole man lang kata-katalangan yo senga tu ni kilana kisida ba na sotaba. Kuni lang ganda vito lo te kisarangan abi ka kitengore na radio Bulandumata. Na program daba. Mai na vei longa niu. Rangudhi na 5 na kloko na vei kabini wa Rombuka vei Kemando, California. Tini karuna singile muni wa Roma vei Kemando viti. Ngoi vei to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni tauke and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. Endo vingaraviki na o Mama Kalbesi Vosailani. Radio Bulando Vata San Francisco. Bekauti kenda Vatamai. Ai, kemando bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na namando ko vati. Sa lemo na kemando tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, correct. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na Maulimat wele. Dokona na nonda business na ngoni tauke Amerika. Doku sa mai. Do mai volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Ana radio Bulando Vata San Limandono na kaloko sereti kemni na nama kitigo mai 7 na tini na miniti kero na mai betal no tiko yani ke naita marama ka vesi vaselangi na non de wasiningo na vata ana vea kabini Wakarombuka na irongo mai na be longa new ka veto kondi tiko kina na Connect Fiji Care ko yana be kai so dando lakaduru matu en ve longa new wakambibi en longa new le bundu kanda kilato dagutu na yado mai Amerika sen sasanga tiku mendangai ngole mai Amerika yan tambana di caregiving yes en nonda mai begarabi berna berna tambangase wakatanga kina berna tambangone ka rotobi mate se senga ni todo kon non rambula ni tubaki di non rambula do tuku ditu na werna special needs ya nga saba kay durital tunga biro na bingarabi lebo talanga rasami bingarabi tiko biro na special needs ningi nana makitiko mai na dona ngona leka ngango ya ngona matanga ngango na beba kambula tiko kina baka vinu vina katali tunga ni bekem ni na sema tiko mai na kavini kua venga na bono di sema tiko mai kina wakanu ni vina kanyo ni bulan vina tiko bola vina ka nau pasipa nene lebu ia satu tokan di na lei sara au satu kuna nga kenda kede na sasanga mai valangi wakabimbi
vive ke tona sa mai waka tikutingo Amerika ke waka e to rawa ni ngole ani Alaska na ndona ngona to ngole baleta ni wangona nongorai kende tonto le ngana ngona to vital no taktuna sarsara do le weekend to sasanga i Hawaii me to le sarsara i Hawaii anda tu me bitinda sandoronga te tuna to toka ni vanua ya Hawaii klana dava Hawaii to bata tunga i California to bata tunga mai viti dena ni tu e sona kai ven duindui toka bakalelai ya for the most part, e toto wata tunga ke na kada sa ke la tu mai viti waka talanga kina wiki to California. Ko ia au ve waka unge te kina muni ngole ani, if you get a chance, ni la koe ani ni li sarsare Alaska, e ndua tani waka ndua na nraki anda wakila, na kena to toka ko ngana e wasa au waka samatakai, au kurambui ka ngalu ka ungorongoro tu, e na to toka ni vanua ia. Nda sa rai sa senga na wasa menta waka madhala taka kina, na totoka ni vanua anda saravanga na linga ni kalo e na totoka ni ve ulu ni vanua na ve toka i tua andangai lako e ani na ve uthi wai wakasamataka Alaska e rtombiu bata na tolu na states o California, Arizona, ke Montana. Ortona leo tolu go rtombiu bata ya sana kai rauta na levu ke Alaska na levu ni vanua. Dina ngani senga soti ni levu na wili ni leo ni vanua me wakatoto watataki California ya na tukuni na land mass na levu ni vanua ya bitir to bata na tolu na states ongo karto state le levu ndundua California, Arizona, batake Montana. Bitir to bata ya awa waka madhala takatal tinga veke mni na waka mureti kuma ya veke mni na senga ni waka mureti ko na videos ka wambita tiko ya ni waka samataka ngo e tolu na milioni na levu ni uthi wai usenga ni rani waka madhala taka na ndui na kena kangai wala itu ya 3 million lakes na uthi wai ya levu na uthi wai ya sambo uthi wai le levu ndina saranga e tiko na bonongo Alaska ya na vekau kona vekau e levu ndundua forest ya ke wakai koreda na Google the largest forest i Amerika e tiko talanga mai i Alaska. Dona kada do rongoda tu na North Pole da senga tu ni kila o yo mantanga do rongoda tu na North Pole and do tu no wakasama ni do tani talen na matani tu e tu kina na North Pole wakabi do wakasama takatu ya ni tu mai Iceland back na vonovaya. Ya o sangi kila ni tiko nga mai Alaska na North Pole, ni ko lako ni Anchorage, ke to kele ni Anchorage e 5 na iaua na driver, 5 be mama na iaua, mon driver me adu i na North Pole, ka tukuni ni Father Christmas, Santa Claus e tuki no koe na veisinga, e na lomani amba ki tō dhoko e tui ki au koea, ka ke tō sambo maro taka, tō toka ni ki tonga i anramai e na mataka ni singa ka tarawana ni tundriwea ni sa snow sa wula ke te tū na e sani o tela ki tō tiko kina. E sambo tō toka ndina. Tangi ndrewa tū, tangi reda tū na veulu ni vanua, mo kei ndrewa tū e na tanrua ni veulu ni vanua e sambo tō toka ndina saranga. Gei nei tukutuk talanga ki tō torarawa ni o Alaska, wakasama taka mantango, e woli taka o Rusia, e woli taka Alaska ve Amerika, e na vitu alingana milioni na dola. Vitu alingana milioni na dola ya na o sa senga ni torarau na mbaki dhapa, but that's the reality. Ni a woli taki o Alaska. Yo ke wakai koreda na mape ni burabura. E wole ka saratunga mo langa mai Alaska ki Rusia. Robe wole kati toka na bonoia. Au ya na kai sambu to toka ndina kina ke waka e rawa ni indona ngaunau ni ngole kina na mai na wule katakata i ke toramandea mai na wulo mei te kabu mai na mei mea na bulo September e sando dola kina na bibano ni sarvanua so na vanua ni siwa e sando li sina i talanga na vanua ni siwa baleta na samani e ana vanua e kila i tani kina ni ndau levu kina na samani ka sa tiko na wakanuni mandangawe ki tō sangole mai ki tō dhalata na siwa ki tō lako e anime ki tō li sarasara tō imbatini wai tukuni ni ngona ni siwa na bule katakata o ira na bea wakasamataka na vanua ki tō li sarasara kina ya au umbita tali tonga na kina video na vanua ni ngoli na vanua ni siwa witia na vanua talanga ni na waiwai
wai talangai tigo kia, karau talangai nindanduli bondo kina mendali sarasara wa woki, na vi koro, na nonra koro ira na itoki ni vanua ia ira na ka India rua tiko na matangali se ira na kawa ni itoki ni vanua, se na natives era tiko, na vanua livungo Alaska, ndua vira ya boleka ni Rusia, o ira na Eskimos, kara seanga nindo tali taka me da buti vira na vaso ya, sanga tiko ira nga kadakile ira tu as a natives, se ira na Red Indians. Yara tiko talanga na vanua ngo Alaska. Totoka, na lako iwitia na vanua raniko na li vondo talanga kina monga i sarasara waboki na vi koro ya. Tuku ni ngā vekito na ngona ni siwa se na vule katakata. Na vanua ya ni rua sanga vulu na beru, sanga vulu wakadada na beru lako mai, mera me kania na ika na samani ni sandora lako mai ya. Ya, au waka nuni tiko, Vekio menina se ama tiko mai ne ka vinikua ke waka rawa, di Lady D, waka talanga kina vinau pasipa, ken dona ngona, ranyo ni sar kina se oni ngande kina do ngande Alaska se amandanga ni so livu na bodo kia ai oni taka ni bulo vinaka tiko se venga na vano ni se tiko me kina na kavini kua ando bulo vinaka vaka nuni vinaka tiko anniversary mai kani konta vinaka vaka levo se rema na se tiko me na kavini kua vaka telanga kina ve D Lady D bulo vinaka night vaka bulo talatinga ni vinau pasipa vaka telanga kina ve Samuela Koroi vinaka na se tiko me na kavini kua Kingsland, Sandendeo, ninguém sema mai. Au nui taka ni ondo mbula vinaka tiko mai Sanangori, wakatalanga kina ve Dan Raumakita, ve Kingsland, dhawa na li sarangito talanga na pampota singa tambu weekend to i Sanangoi, singa moniti vertomi viti, na quarterfinals ka o kila ninda waka na mata ke ave tiko kina le usar tiko na kena vital noa ia sanda waka nui tiko waka mbula tale tinga yani vikim do na suva cancer survivors mbula vinaka yada una isi leo ngata waka nui vinaka tiko yani na vuku ni venga ravi na moni madha ongo wakatala kina ve John Vonu nimbula vinaka John ni sama tiko mbeka mai vei waka mbula tale tinga ni vikim rau na Raumakita mai Oregon waka nui vinaka tiko yani vikim do Penny na Vori nimbula vinaka Valentine Mila waka nui vinaka tale tinga ni vikim ni ene kavi vinaka ni waka rambuka dendai. Iko
kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tō na senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, ka tau Dren na te tū beto seaki, erto sa tū wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni Boli. Rawa Sara, we tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni Boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak semburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kena nomu mati ni katumba. Ena muna ngau na lewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na tabu menda baka talau taka bosin lewu taka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na we matangali kaka na jibgina me baka na karikoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oka kena kouslo surua Otat ni, kailangan ko pata na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo duo limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, na dio maluma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibot na kayo na kemo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Isa bagus kusibe. Isa nimbula binaka. O se vivi mandoko kina maoli mat. Elei taka kina endona nito bakataka kana lain. Yo leu kutaka bakatotolo. Nimber nirto yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Rambeka na ngola ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Ora na chikorawi ke ni San Renre mai. Navaka baka donu. Ina the agency lili bertunggu. Satu yang tako orang sa lumay naman agency. Meron kaya. Ni borro tigongo kena programu warotaki mai na vei longa niu kena Connect Fiji Care. Ena bengarabi na Mama Kaubesi and a radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Mama Kaubesi Mai na velonga ni umbula vinaka mama. Isa, wakili saranga wiki menina no munili semua viti. Dua tandi saranga na ke muniri rai. Ni umbula vinaka. Do. Kata pach me vai viti ya? Isa, totoka. Totoka no muni mbui ninga baka. Unu takan yun ya marutakan do marutakan na do ngande. Iyo una, it was dono ngande vinaka. Me kimlisa to talewa. Friends na clients so bikima mi se so tasaranga mi kornu boli iyo nge total na madango ni kimi lebe la sama kichikina kimi so tasando na kami dandina na ni memili chiko bataba o kamandanga ba mata vitalini totoka ken bale madon do bina kisaranga num do songo ebe sibe tok na madon do ebe dio tok na singa na ni mami songo te ko na barowai 8 ndi me uchi toka ni na singa tambunga sangai utingo sangai me songo taliki na mana total na kena lot toka
Ken bali sengen yo kem do ngai Amerika do ngoleani ubambuto so talenga rongole talenga mai na besi buru taliso. Rongoda chico ni laksar meso mi Geneva, England, Australia lelebu, New Zealand. Lebih saya berburu, sini wili kenerna tu Pasifika, kerana sertu apa ketika. Totoka. Nona sanggup nak, kim sambil lelebu kim marutak kede. Ve mbongi kede, ve singa kede, chico na program, na day program, chico talanga na night program. Sa after hours Vada mandanga na wawale. Wala tunggu. Satu ko na nga ba nunggu Facebook status lele nung to wala nang gitching ko na tim ni Flying Pigeons may di Paris. Yo vada na longa new vetal no taki na ve longa new se off sarangai kya na ve longa new. Bebe off malile na ve longa new. Nang ontal me na vetal ni ve longa new ni kime misa sota ni rabata ronga tungan may bitin na vada tungan na nakadakan dami da kabchiki. Dina. Sawasi chicken biru merengge indo barong main na radio bulan dawata ramtik chicken na bekake dengan rebi wain dua esa sanga chico mai meta kata ki Amerika to sata una ebe en ronga chico na domungu sangin bu berong binak mai kwa sa kwetok Oda baka takile baka mawe na nomdo lako o pambutan total nomdo songo ni mataka Mataka o klasa nangay songo binakakina na celebration kelingo. Mataka orto na kito host kikina ACS All Girls USA. Baleta chiko ni ndo chiko na contribution level. One of the strongest arms ni national ACS All Girls committee maybe is USA. And out of the 67,000 that was raised on Saturday that we gave for the school, 40,000 came from the US. So I think we deserve to celebrate each other, celebrate, all the efforts, celebrate you, all of you who have contributed to our fundraisers in the last 5 years. Totoka vakoti. Ya, ndona kau baka samataka mama no dormi vital no tikongo na kiana totoka ndona kamanda na baka bisinisi ni kemni samai tau ya butaka tongo ndona bisinisi o tia sa didi toka mai sa rau kina vi kemun rau baka biwatini monro ngole ani viti drole maro taka na songo more than 1 week yo sengo walenga ya kilanda sakila kiditu na lako baya sa nailabo ngandre nga kina nailabo ya otia menge o bakambota ni nandona baka dengu lebu ni baka sama biki monrau ni ndro kilatu ni sa didi binaka tu na kana garabi tu na longa niu Amerikai ya mandanga na nonda baka bisinisi na kavinaka ko ando beba kongeti kina ni me ko wala ni tiko na baka sama menda lako mai nda mai dhaka it's good ni nda mai dhaka iyo ke baka rawa ni ndona ngoni salamo to yo butaki ni ndona no bisinisi why not ngona kena vanua rambeka ni wasia ndona kai na tikino ya mama oya una na ngutumbu dake mai o bakela ni otamango ko ya business ngae daka chiko we work for other people in the business so chasange to yoptakana non business no tavian development company watike David Miller watike na turang na tuiwe sambale morata kele vivi sarmene business ya okla na teko bumiki ana kana budini chike longo na daka na bakali di business dona kaundo buli tabale wana tamangu na freedom freedom chiko mon tamate bakam business wana no ngaunai the more effort you put in the more results you will see na ndoya total na baka sama ni kitolele butu baka vita dini kitolele mai on tondua na business tondo nga kaya baka manda miada kada ko kwando na 8 to 4 job say 8 to 5 o 5 o 6 kila kaya baka narilingo baroko na bimbini dolo ni taibe tu mengarapa o bimbini orto adurin buri kaya de me londo ni orto nanganengo pero bat kita mai sawani sa baka mungkin tumbuh taki chiko mai sa chiko mi beno baka sama ya yo beno nunggu tumbuh turanga o kwa susu mai tabiuni nanguna ya rando ba kopra farm tu kin erna kay balangi nanguna ngon kolonia
kila ni sombe kana kila chiko ni dona wir na mate ni turanga ni bichi para fam kopro fam e tebi na ngona me salia lewu my grandfather's brother to kina bitelewe na bitelingali na kongone wa o na tukango bakarua o ropate mai wirwiri ropate ngali na grandfather ni nokota o ko ya ile kuna lubiana orton lubiana ketengo wilkin ngu grandmother na monumbungu rata kete na kopro fam o kila ikatale ngambudin meki no bakasama ni bakadi business yo o ya no ngu same teke bungu Amerika patekena ngu matu bale ni sare de chikna lebu ni ngone na nungu matu bala kana satumbu chiko marota ka chiko pasare talanga ni kero mantanga ni kero lerua ngon kero te kubuki ndo nga sana takata ndo chiko ibale me rede chiko na nonra ngara binangone watu me ano bitana yamba so sange menno numa ni sa te kubu tosa take chiko na ramba kimbula wate ke na karangan ra ba korni buli nang gito sakela talngo yao mo sana ngole pa ngon sala ba bisnis menara ni u dengu bakina na dimanze chiko membalitir na lubengu kabaka talnga kinu ni wawa matal takto mandiliu sarna kailu ni reto tu mata na ngani na sinra ni di chiko bali bengona mona ker chiko na bosse mona la tina na ka ke ni bar tak chiko mingori yo mandanga ni ngi wingara chiko chika bana maramati nangu mebiti sabe ala ko tunan disa mona bek sawachi dona kalebe mondo ridi ko chiko na be tulna bula mondo lisi ko ko amore de chiko na be sau selebi au nangona sele talanga be nangalala ni bakadingwe ya talanga santo tortu nungu ngono tu ni badangi nungu nane bite Totoka. Ya do mandanga na kali buroni da baka binbena katakina serani kero maybe was sitting go merani na baka ramba ili utak na nomni baka sama na sama itiko and se wala ngani Amerika uroni kaya maybe ti mandanga do na kana lebu ni bure ni labo karau ni da baka bisinisi me baka durin bisinisi kino kenda na itoke ke baka itiko be kuna baka sama sando lebu talanga rendut kuna biawe no matter where you are ke sa tiko rao sambudina rao tiko mai na baka na nanua ya rao niko baka ndurin bisinisi se mani benga na vanua iko tiko kina iko na reda ngabang ko ndona kasa na laksaranga minu mo baka sama gendo na kalia we rao ninda na baka binubina katakina ke rao ni na wasea ni na vita dini ngovi ke mni na se tiko mai na ngauna. You can never buy time, Kona ngauna raniko. Iko lewa iko tunga baka takiko ke baka iko baka ndurin bisinisi, ke sandona no mo bisinisi. Sanga ni kenek sara me toli baka ndurin bisinisi. Okilando talanga naka runi okaya mama ni tondo lenga tikina baka lebo kenda to na ito okay. Kento sa tingo no to baka sama ni tiko bangabang go ng bisinisi. Sandondon me lewo no to ilabo like overnight, Right. Kila? Oyo matanga uno vandinin taka na la ko ibiti na ande ibiti ni rede kan tumini kan sa business chuko bango Amerika sando na kana nondra automatically baka sa no mulbir ni kan sa ko chuko nan taban la mulewe no mo chuko na tal na ya yo mo sa ginto tal taka bam din lele ora reform na niro interview ke Watson nita Watson tabwa o ka senga ni kuni badali ke ni nabital longer na takataka da chiko si la bulu nangandi ke chiko na bisinga struggle balata ni na napakasama ni napakasama gori ko chiko na ni nda sama ibantor business na vivi total na na statistics America tuguni chiko ni you have to make it past the 5 years actually abantor business America not all make it past the 5-year mark. When you make it past the 5-year mark, that's some ndoto na tosa ya. Kuna beka ke dengan ribu na business konda na matela la ini kana dito baginda na business na bisinga. Sang ni search ni karorawa. Bagi boleh erawa. Dari teman-teman ninda laku tu nambongi ninda pasti banggar na turang maramani meko. Laku tu kana nonra barbecue na lakatako Kla tu na kena lesia ni rene apply taki kendo be ka barbecue rene la kana mandanga ni lire na city na tabarin la kena ke karin la ka na kai meko o ira ko rasini kila bena ka no bosa baba lagi mama iyo so na business ba la ka tu mi bicho kenda mandanga ko tanto mate sera na kana street food mi bit na barbecue
Yo, anda sin serita sarni la kachiki. Yo pana manda ke kato yo tiki ke san business ba ya. Dina. Iba mi bi Sacramento ngo Santa Rosa na kuna sarle tu kino ko ukla na Tu sa leu toka kinai? Yo. O tiange. Kana makete. Dina. Na sasamaki. Kila? Maki. Da ridir ngora mai sasamaki. Mbongi ngora mai sasamaki. Ya, sa ira lewa ira sartunga wakata kira. Gai o kila na weekend tu nongo esa senga ne ulumbale baleta ni satu na bata e so karau ni ndange market e takatuki na nonda business e ando na katelanga roni tono baka wina ka tiko kina o baka samataka ni leunangona do lakatu na vital no bango mama na no do business e vanga duringa mendavo na business ni toke duringa mendavo o yo ndo baka dala ndo senga saranga ni utalita kamindu e kai dake mai me baka langa dake mai ai senga ni ndo no me vatiko ya na baka nana no ko baka o niko bita dake o andra no mataka o baka wili ke tiko so tu e soni bola ron do baka wili ka bai baka ngeti tu e bisinga na no mo baka sama ke baka sa tu nga no mo baka sama ya nanduringa nandabo ya guess what nanduringa nandabo dinai e baka samta chikuna Dona kana levo ni resources e tike weekend ai. Samata kana ndur business me biti na o senga manda ni sendoro bateri o simberi ban business me biti komanda ngando resto ko be benata tamangu e senga so chini levo na platform e tu me bakairo na mentors business mentors financial counselors na resources ke bango ko tu e bukia endona tamata e bina kata me bakandure na no business satu sarto ngoira ertu bakarau tu ke fai kesini yo kamandi kesini ni somo bakaiko iko rani lako through the county na county na kono ketikina era satu oira kora provide take oira na be county na be state merabuki kenda ena nanda wuli ka meroni ole bandure no business se wuli daka se na tambana tabanga kubela kina satu oira era ningara na tambana go esanga nindona ka oso makina Roniro buki kenda kombaka na success rate is higher in this country than in Fiji nito America runs on small businesses so yung matangan ko barat ko malua na no experience in the last 2.5 years marota kali sarang nakabuli kinai there's resources online and there's resources in your counties, there's resources everywhere. Sabato sarangay beko. Kaya baka ko sana numuchika ni nanduringa mendaw, sana nanduringa mendaw. Hindi na. O lebih sarang na baka samaya. Yung balatike santo tani walilay na vital no kinay. Hindi na saranga. Yo baka damada na tostos ni belonga niu kemnia ro lako baka biotini ro lius talimingo e baka daba na kiana diditiko. Toso bina ke tiko nga se sona ka o e bakabure baka sama beka na nom rongualin rolis talimingo abira na benga ravitiko na benga ravi rada ka buchingo era connect jike toto ko baka uchina non benga ravi yo baka tukuni na ka ke everything is online marota ka ni to communicate chike ni ke biti na clients langar ni ro communicate ani yo ndo nga wala ko una oi no butari dir ni to tari dir chikmi na ngoni na boli na besinga batakina so but everything worked out well sanga so chini bakile na nandalako batakina nandalistal mai tani savi chiko bakai ko me baka utuko na sali utu na bi matangal i platforms kona outsourcing ni ndare de chimba kana Facebook page la ko chinga na post maybe ko sa outsource take kina na to advertising and marketing things like that where na bitar ngamay through the website sarindir ngamay direct so sang so chini bakila ningo na ikasana nakata kin ikasana gikila yeli usendo lebuna ka uta kapital chimi sandua Nunggu asas yang suci. Dina todo ko yata nga ando na kanda roni na baka binibina katiko kina and ngonongo ni na bata satu baka ni baka rita katimengo na resources o baka dina takatalinga na nito ngande na mada sa oti kito listal me na mada ngo ko nga dina nda lako tu se mania se buru da banda tukina na taliboni lako tunga na bingarabi lako tunga na dakadaka kina garabi to na bisinisi ka ke desa dakatunga na nonda talibon ya do talaka rinto babin binak
talanga kinai dombe kana ka mama be wasia vira na do di bengarabi na vilonga ni so era sema tiko be kendar na kavinikua Sianga o kila na last time na o chichini ngona to vital no chikina bate ke mni mex nga bate ke tupe ne ka tupe ke vital no ta chingona na we mate o kila na ngona kento me da buka kina to vital no ta kani valele na Alzheimer's o seninge sarabata le na no mrunge tini to ka bate kini ta what's na vital no ya endonga na kawa vina kata me wasea na nonda ngole ni tumbai so no na kenda sa chitunga in this shell we feel kla nakanga sa nakauching dalang ngali takana dali smai dalang garabir na tv matin dali smai matai na outlet ni nonda stress ni sa lebu chiko na stress related illnesses and deaths that have been occurring in the community. Obabin bina kani ureda chiko na post ni wanga leni langi asya tak chiko kana mata na 2 days ago na mini stroke kala ngi wambin bitak chiko kana nonda lako ni balimbula na nonda lilurai na nonda tur nonda weni mate taking care of ourselves, blood pressure monitor. So, lebunaka na stress ekotoma ikorani. You can be eating healthy, you can be running healthy. Wanga mata ndo nando tereni babunaka. Kwando kana babunaka. Yo ndo chiko na matangali stress. Ko lako chiko mai matangali taka bachingo. Wakatal ngaki na stress kora ngir taka chiko mai biti o irna nanda mai biti. Ko me yado chiko kina na matangali I kavango. Kira minda reda sal seda pun mo baksa mo una. Baksa mo minda sana excess taka chipa ni sana kapango minda reduce taka kina na nanda stress levels Dina saranga. Ni bakasam. Dina do talanga na kando bibu ke bakalibu ni da vital no minda vital no bakalibu. But the sobi kanda wambota ni ikusa mo soe lotunga na nomu lenga na wikambe kai soe oso stuki na nomu wakasama o samai mo soe lotunga yo ko talanga ero ni na wakabuna na lenga igoro ni kana wakani tuko na tiu mingori igoro ni kana bina katiko na bisinga yo oroni oliva kuko ayango tiko na bisinga so mandanga ero kuko ayango tunga dangi kinda dalanga sara dimba. Ako sara tunga na stress roni na bakabuna na tumbunin rai ko na tumbunin ra saranga ko roni liba buna na mini stroke and the sad thing is lebu bekenda to eu mandanga mama undo mambula takatiko undo koya undo sanga meu kakoni niudunru Kla, so nongo na minta saranga batiki ko sa nangi sanga mo nangaro na tok nga ke kai ko kila ni ko tiko na ndo na vital no ando na situation na ko tuwi ko na dunru walk away Vaya waki kumikina baleta niyo do wakasama tak roro no gumbumbu tinei ta ero stroke roro. Ge ro stroke kila vida tak mai na mini stroke o tia sangele do na stroke ya sarangai rungai daburu tu do na vida bata nembaki run daburu sartunga kini vale ge rolin dabu tia sa senga ni robosa ka ke sa hada ka virau baka na yalo and tunga ngo baka sa men I refuse to be the statistics in that sense koya kala kenda nga bate ki kenda lebu na kanda sami buli de ke na dava I koroni da kava mo na lebe akina mo na roni na sasamba I meki na kena roni tobi ko na bi mati vau ya Iyo, ndo ngori saranga una kona menda garo ni kenda kaka nanda garo nanda bulan da cek chiku balimbula lori chiku babuni wai sintu kuninga ninda sakana chiku babinaka sanda mwadi chiku babinaka da bako ko yang chiku niyo kenda sanda todo ko chiku senga la ko yani menda le redir na kenan dau kora sabulira kora ranisulia na wani matengan rebi mena bukai ka baka binaka da kitek sarakina dambula na buno sa demitu kinango dari de chiku na tomata sara na bulo tu meta bunan tonan rawe sa sini bakai liu Dina 80 90s yang gua sara sibe chiku na dan raw kinta talang dari ni bakaki na and adjust nga ba malo na
Nabi kake nda taka cik meron inda bulu binak chiko meron inda venga rabi binak chiko. Dina. Tapi longan ni be. Indo na ka talanga mama. Di ko sa lakuan ni mo lilu reba ka buniwai ya santo mandangani kala waya. Yo okila indo na boleh liu tiko bekenda to na ito okay. Nito sa lilu reba ka buniwai satu ko na mo buniwai ngonggongo ngunu bangonggongo mana tur tiko na memboni kau mana riri tiko na mo blood pressure na sugar level na kavaya monge la ko me vale mo me va ka muritiko na iva ka sala o sa va ka sala tiki bikina. Goi una be asen na nunggu la sangela ngambi liri di nunggu nae. Na chiko boli kebe yau. Be mata ka kede se berni munchi satu rana na blood pressure ka kede. Aksar no oxygen set ya. Yo dono nunggu la kani wo kero sari tani sabu tero tok na bana. Edima sa toro sara yo ki matongo sari di poni sale butalanga. Dona kaendre usangi ridame ibiti ni nanraki mateni ka nanraki. Taunaudha dila na singa. Ko ya andre kina be ko mena ngole tutumba. Tombale. Matai ako lang kataka. Kani karua nanguni sale se not so friendly for the elderly ba biar na ba walk ba ya. No mananga ni tombale ko ina sisi. Ko wana rambuka jime mete ko ni ba kondo saya toboli cuma max pente kini ngun salika. Sanding dia nunggu lah kecing bicara semai. Serta kecing ngun salaya. Kalau guna ya nunggu tu kentung balik. Oh ni atas sana ni liu. Orang stok mendengar na sana puno baya me. Oh saya baka puna. Era first tegi kini mereka cukup bantu kini nana. Cina anda na teman dan nolong ni balik. Rendre bira mereka kan irelia wala tertum balik nak apa ya? Onang sa bakin ya. Saya dona kana nona Netflix tu. Yo sa kero lebih tahu no tu butinan. Nana sa na Netflix. Ni kero salah balik pula. Ni sa ko kita na meno ini mati. Salah ko ko kita meno ini mati kono buni wai. Kakek sa terbesar mena nona blood pressure, nona sugar kako. Wara yo sa sindo tur tu nakanggur sa wari tintur. Tur cikon meno ini mati. Wara ngan tur cikon nona reading Iya. Amantangan ni semantangan decision selalu baya ko tur nga rumbak nga na minute maximum. Monitor kina no blood pressure, monitor kina no blood sugar. Iyo na choice ya, membutu ya, mesakit takatako ko andon no nela ni Korea. Sabo ba ya menengai tawa semekina. Dasar ni talo na binakiro na kaba. Iyo. Les mengo sa solto kan dibi ko andon na ibola batagan na peni mena bola to kakino na teke butale. Dasar so na kala libaya so weekenda. Sa prescribe tik mina medication. Sanda nangi sangin da siang ni metoro chiko nonda bo ni kau. Sa nangona me refill tikikina. Sa me lapse ni nangona ya. Nonda talin renre. Dina. Siang ni ngona vital nongo mendar ni buli chikina. O kenda na kegi vas ni sa taka chikingo Amerika. O kenda mandanga ba keki anda mendam bulong-bulong na chiko you can pour from an empty cup Dina saranga bimbi ya me kento mandanga bakati kento me to na garo na tiko no ndo tombulai to na ka ko nga to ne senga to ne ulum bale be kento to e bibu ke bakaminda tondo vital no ta kambaleta ni bakao ya manda usana kilateo na kami udakaba ya ke bakao sa oso stunga senga nindo ki vital no taka usana batunga ngo ndina ni kilato na kami udakaba ko e dubina ka kina menda tondo vital no me tiko talanga na nonda to support group so mbeka na nonda tokani na tadinda se so na lala imbeka na to tiko be bol katiro ni to lakani to litom bale bata bakana madawa nambongi rusaoti salak nga mengori kila undo talita ko na litom bale na hiking ya levo to na bono ni tombale dato etu a politika dato ngo o sange da kabango sange bitanga dona chat group ko terto nga mai vida na nungui tokani ko kilani do sata to na mita ke to tiko bole katingango o sange bita bata yo mate mandangango bada do belindani sina nortuntani sina ICS na bongi ne baroengo ya me mata itiko o tia sa yes armindo talvi kito
o tali taka sarangango vango ia ngo senga walenga ni kanindanisi o tingo to sanangili takavani na tombale na hiking even getting together and to ndambe mandanga tu vitala noa andala ko yani na li lebuto na bono ni be masi na massage ratu na be vale katikendo to tu aboli tikendo tongo so na kava endo do me tona da kava tiko to vital no tiko to be ba kongeti tiko kina me rauni tombula tiko kina wakatuko no mama you cannot pour from an empty cup ke wakai vinaka tiko nondo tombula tonge rauni na ena li vinaka da kena nondo to bengaravi se vada mbeka mama o eu claro no chuko nito all girls so ro senior Sara claro sana be chunga na bitsanga bu o vile mena liku batake lati husband Ramang oro bitokan ni nakasaro si bitokan sar mi korni bule rondo wasia toko rawi El Grove robi bol kach bol tong ngami El Grove klando 3 times a week 4 times a week rondo lago chiko rondo le tai chi chiko batake erna kay China erna kay tambabat na pak roto kuna saranga rondo wasia chiko na kana bina kawirau rondo le dakaba chiko na kango batake erna na kenan daw na kenan daw na pakibata waksa oro kani ban bulong tak non robaka sama na coordination muscle very low physical your body it's very good for them na non romasel na kalala utali sarang yo ndo tali takani ni cara wachuka na chikungona na toki sema not only everybody but it should be everybody. Let's encourage everybody. Yeah. O namane o Joe ondo chikona na Jimmy ke Shark Tank. Yo. Ni satu na non regime na vingoni vite tu na trainer on di lolo takibi kata. Sa vai bola tu na beka ke de bango na temani bako ko yango nutrition. Iyo o tali teki chosa ya Hughes no madal taka kana juicing na juicing terrain how it's helping him a lot tare sa taka na bisa matang ni ko sa redi ko ni sa anda to matagalila sakit katungo na bol teki bakalo rosar na minakim yang na energy extra energy gori pinaka naman to pula pinaka nang tabaka sama pinaka naman anda meron ni baka to rakina na kay pinaka tanan nang tabaka sama na wala bisinisi na baka di bisinisi na baka kita pinaka mo na rawata tao nga kaya baka ikasar nga baka ikasa discipline teki ko do quando nei você a mama no muba madala tai timingor o baka sama tai tiko health is wealth que tu que den kona no tu bangari la que tu kona nga o nasai na no mu brada ya me heu no tu kona nga kwenta tu ngona bule ni bangara ia na bule ni bangara ngona go ke baka tu bina ka tu ni tu bakini ngonda to e na gero ni to do kona no to tombula ni vakasangangara mero ni kila ondo tal na tikini bola tambu ya mama ndo nungu tikini bola tambu tale kila o la koma e merao nambula ia merao bakali usara tendo me vati ko ya vamos sana roti kenda ruana kavini ko sindo tal mbaka na kavia wasia mai so bina ko bale una we encourage to remember neighborhood in your own neighborhoods next door neighbor app download na app ya na sulia saranga ko biko na be clubs na be kayado tu and yasa zip code no street and get involved in your community na batana ni resources etukina so na resources na nanda vital no chinga bakai viti en do chinga na vital na da wiritik nga iyo nindala peni tumba ya na seleta lo ko le vital na be baka sama binaka and da buli da me vera at the same time they learn from us too dina encourage section na next door neighbor app download na app ya reda na resources to no mo community kuchiku kino no ko da kuchikina morani wa kale utaka mukilaka totoka bako tiando bakasama do tukuna dona nungu tokani na vida sarna mbaki sauti na nungu senge mbutu ki Amerika mai mama ko marama ni Ghana wakawati toranga ni Amerika o tia sange do tukuna ko bia okila o kimni kenda menta sa la ko mai bango
let's not keep to ourselves. Let's not be amongst our own kind. We have to reach out. Koia, when in Rome, you live like the Romans do, eh? Toko ni mei tiko ngā wakaiviti. Nothing wrong with that. Ko ngā mero ni ramba I lewu toka na nondu tō rai. Karoni na buki atalingana nondu tō mai tiko vinaka tiko mbula. Na vano lewu ngo Amerika, me rau ni nangarabi vinaka kena nondu tō longa niu, eh? Vinaka waka lewu, marama kau vesi wase lange, na nonde wasininga ona ni ve longa niu. Kia wakaindo tu e sono ulutanga, ni vinakata me mai we wase taki, na nonde wasininga ona ngo ninge wala mai, rau ni wala talingabe marama, kau vesi wase lange na messenger, kia wakai tūna kau ni via wase mai, nonde wasininga ona vata na ve longa niu, na ve kavi ni wakarombo kavi. Naka waka lewu mama, kalau ngata tiko, tungele sote ani ni mataka, eh? Andono. Ora kau irma chiko rawiki ni sanrenre mai. Navakataka. Wakatu donu ina the agency li bertunggu. Satu yang utako orang sarlu mai nama agency. Me bukea. Ni borro o tigongo kena programu warotaki mai na vei longa niu kena Connect Fiji Care. En dan bengarabi na Mama Kaubesi en een radio bulan do mata San Francisco. Me kauti kenda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na kari toa sa wadha badina na keni kana-kana. Kaya tiku talanga na nono to specials en na loma ni madawa. Daw tamba en na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talaga na rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Vio Tolo, Dundu al Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Senga, esan dondi na namaraw kinabawag vingilewo wakila. Wala ka? Kesa mani ka vivi na nongumbula, kimundo sana senga nilenga. Doon senga talanga ni rere walo masih mundo warakati ko nila wundreng-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto waka tapia. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nonto pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. Ese rawa nga ninduwa na nongu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na ito okay, kanda sama iwaga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sara na bawa leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Doyan Robina ka naman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan gori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu sa bagai kabi, e baro tagi tu bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May na menda to iveniti, kena bagai singelebu sa bagai kabi, me bakana bagai sekera, na sui, ikatabuteke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutang amimbi ka daun rendre na kina wei talanota ki sewa sei ay na matana lewu. Ulutangan ni toso kiliu. Wei wakungeti ka daw wei labeti. Rongode na via kabin di tu city ni 7 na tinikaro na tinikaliman miniti we kemando ibiti 7 na 5 na tinikaliman miniti we kemando California and we Singamoniti and vito koni ni JJ's Food Shack Santa Rosa California Rongode na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. And radio bulan do vata sa voto goidio no miniti me ono na kaloko e kaviti ko ni vakarambu kendenda ne katini ka tolu ni singa ni voloko toba. Vala vati ko ni tubutuba na moni madango au ni takaniti ko ni tubutuba me raunin to vakakiro vital no takati ko ni ake mama raunin to
Pito baka tiki-tiki toka mantanga indo na ngauna, me tō baka inga taka mantanga member le ti kenda tō. Weekend tōna marama, tūna kairo ni tō kawa, waka te langa kina, vera na turanga. Au ke lani, lewu mbek ngā ngona, sa watu ngā ngoa Moni madhawa, sali dak ngā nguni angona. Ali nguni angona ngā o tamanra tōna ngoane, tenanra tō talanga ngoane, ke wakai nguni angona, se kai laku talanga ko endo talanga na wano, li nguni angona kina. E waka dhawa me tū viso taka wakalila ina tikino ia. E ondona ka ondo nana makina via kabini waka rambuka, mbalatini ki tō ondo le ndambe wata waka vito kani wata kena veotini ka ke tō samai ve malu e vinaka ke tō samai ve tō kani vinaka tiko yo iana ve indre waki saranga dina ni ndo orto nguni angona talanga orto na nguni angona ia ondo maru taka waka levu mbalatini nguila dhabi kina na dhaka ke tō ndambe saranga na ve talanoa na ve wasei na ve indre waki ndua mandana kena mata ve indre waki o tia sangai tuia ni tutu me angaravi ana wakarawai singa tamu santa kilavi na katuna singa ni lotu ia wakanui ni tiko ni na vei moni mathau kede tona ndo mbite tiko wakatikitiki na ngauna mero ni tō dhakawamantanga kina na ka me tō wakamaro teki kenda tō kina wakate kento se me tō wakadhengu mantanga kina ke wakamantanga e rona yaua se tolu na yaua i koroni mbiuta wakatikitiki mo moade mantanga kina sa koe saratunga ia ili oi ondo wakami ulama o takatuna dhaka loma ni vale ke la mesa sabatunga na loma ni vale na vale ni kuro na vika vao ya sa tos tiko nemba ki sa bakau kila ni sa senga suti na kukoa me santa dhaka tunga kina ta sa dhaka tunga na loma ni madhawa ngai mua ni madhawa sa li ia tali tunga na dhaka i vale na kena ngarabitu na vika so i vale ngonango so ngono sa rambitu mantanga bayandi sulu o se la komanda mulindre mandi sanango la komanda mulindani si manda meroni relax tu mandi kina no vakasama baleta nei sulia o lako sisenga e na tiko nga suli vakasama tungani na moni madhango waka nuni vinaka tiko vekemdo na singa ni dhokona ki tiko mai viti au ni taka ni tosu vinaka tiko na kena ngaravi tiko na vitavi ki desara ngaravi tiko na singa ni kua watongo e vitu na miniti me Oi watongo e vitu na miniti me ono na kaloko e ne kawi vinaka ni wakarambuka ndendai wakanuni vinaka talitunga ani na vivano ke desara o ninge marau takatiko kina na Fiji Day na moni madhango wakanuni vinaka talitunga ve kemdo me na South Bay San Jose e na vuku ni wakawakarau tiko me mbaleta na kena marau takitiko na Flag Day sen singambeka ke viti ana kando wakatoka tiko kina ve kemdo ke desara na South Bay Fijians wakanuni vinaka tuka ni ve kemdo en singa ni mata wakatelanga kina ve Teresia mandingi mbuli ni mbula venaka na upasipa i andina sa reto sa dhalati kenda tona wakalolo toranga tau Josiah Hughes rambeka nindo mena kito wakalolo ni mataka wakanuni venaka talitingani salnieta rokondiva Mozam wakanuni venaka tikani ve Neila Chileta na Wangaliva singa dhavatale dua talamandar kena mata vendendravaki ve papa ke di lady din rombula vinaka kesayambula vinaka wakalevu na sema tiko mai sista wakatala kina ve sere mai kanikonda ni mbula vinaka wakanuni vinaka tikani vingana vano ni sema tiko mai kina Samuela Koroi vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakambula talitungani ve kemdo ke desar na sema tiko ngori mai na Midlands United Kingdom bula vinaka wakanuni vinaka talitungani ve Kingsland ke kimani ke desara na vetokoni na mataveo kani au ni sa wakawakarau tiko kina Sarangito e na moni madhango andina ninda wakawakarau ke tiko ia kanira rau ninda senga ni adha rau tiko na vanu ni Sarangito i rara nengito o sa wakanuni vinaka tiko mantangani ke mamisana vetokoni tiko ani na sarasara tiko ani na Peacock na TV1 ke na ve channel da vatale o ninda Sarangito kina Dei Bobo,
mole, a una luz, a una bala, ya no la mate, me debe en roti. Bring it back one more time. It's your boy KK, you on the mic. Spreading the love, the beauty and style. Let me see your mule smile. Spread the love and beauty and style. Let me see your moolah smile. Fight on, I will conquer. May our islands rise and prosper. We live in road to the Bring it back one more time. It's your boy KK, you on the mic. Spreading the love, the beauty and style. Let me see your moolah smile. Bring it back to me one more time. No gubiti, spread the love and beauty and style. Let me see your moolah smile.
Ana radio mula ndu vata na itavi seroea sa mai sivito kina gona ono e na tolo na miniti a kavitiko ni wakarambuka ka tini ka tolo ni singa ni wala kutawa. Au kilanda singi tumbu thake mai nda dorongo the tiko na Friday 13th. Tambeka na murai na Friday 13th. Ia, da kuni nda wakasama takai. Nangona te se o wambuta na itauke ni wabulevu na itauke ni wabukola. Steve Murphy, orto saranbengango orto ndo wakamanamana tiko na Friday 13th. Wakanuni winaka tiko yani wikimdo na itauke ni wabu levu. Wakasama taka tiko na nungu wakarongo tiko na news and kavi. Na noa gai tukuni tiko mekina ndo na kambaleta na K9. Baletir na kolia. Nda kilake tiko na tambana ni Wengarabi na Visa. Oirangora wakatoka tiko na tambana ni K9. Baleta nira yana nonra endo wibu ki tiko se tambana tiko ni nonra Wengarabi na nonra tereni taki na koli kasaba kame nonra i tokani saratunga o na koli na K9 unit o ya na evandra o waka sama takasara na madha sawatina ni to lako tiko i Alaska ke to check-in ya ni San Francisco na rarani wanga buka libungo i San Francisco ke to laknga ya ni kila ndendo kila libutu ni ndalako ni bango o tiasanga i tuku ni meko na nomu kato na lubata nomu baba ke wakai ko wakambele titiko na lubata talanga no mbele tina kaloko so ando da lubata talanga ke wakai ko waka tombi tiko roni na tukuni talanga mo na lubata na bikaba ya na madha sawa tikito lako yani gai na bono menda sa tikabu ya tunia nikina menda sa le lubata na baba na bikake de ya kitonge lako di bango sa rua na obisa ro tuda kitu watike na non rokoli K9 Rotuda ki tubango, o te au ke mami sange lako yani, ke mami tuninga yani, ke mami lako yani na wakauroro tubango e ro ia tuni, ro tiko e na tāsau, o ke mami nge atuni ani bango i loma. Ke mami langa ni a, o te asa lako sarani loma, tuko ni ngā me ke mami bitanga na ni mami kato, e na misi ni kandanduli mbita ki na nonda kato na scanai. Konga ia, o te ana ngona ki tō sali adu ki nei asana kandua, e asani scanna i asana kandua. O sange tuadako, sange i re mai, o nge re da ni e sanga sarangani ndobi ki mami e tukuni me lubata nona baba au sange vango. O tinga o redi ko ka tuadaki tu ndobira na officers era tuadaki tu i asani scanna i asana kandua. O samani redi ko nga sabangu sa tarun ka ngo mandai. O tarun ko na daba ki mami sanga ni lubata kina ni mami baba. O tarun nga biko o bangango. What's new? What's happening? Because usually ni ndalaka ni bango andana lubata no di baba na bele tina vikava o yai. O wase tiko ni ngo ke bakao ni na vikim ni na ngande tiko na bipono ni ngande so. Birara ni wanga buka so. O gereda na koli. O nuitaka ni o na nanuma na kaua se tika ningo sangai tuku no koe ka o tarun koe tika sangai tuku no koe. Kimdo lako me ya ando redirau na 2 K9 units. Tuno koe, you saw the 2 K9 units standing there. Sarango iyo, tuno sarango that's why. O sa non rui tavi saranga o ya, me ru scan taki kia muni, nimbera ninge mai scan na no muni kato. Wakasama takamandea, ni rosa na yana matangali tereni era lako durumutu irna kolingo me ratu vai ke tu yana kakede imagine ninda doli luba baya baleta ni so erabuni takatu yani na drugs so beka na nandakai beka se ni sele na kabaya o tia mongeli scan taki and they pat you down vaya yeah oro ia, oro na kulia, na ka kede oro sa kawa kede ani. Ia ninda laka ni bango, ro abo ki tonga na non ro abo ki nganda na numo kenda, ni ro da wiri wali tonga na non ro da wiri, ia seanga sa ro bambombo i saratunga ia me ro na tomboka se mani dhabanga ke waka indu e kote ani indu na ka e senga ni dondonu, me na kouta wat ki koea, e na lomani wanga buka, sa ro da kawa saratunga ro na koli ka ro tu dhaki tuea, ke waka ni vuka tale, ngona katarabo ni ngole kina, vengana vono ni ngole kina ni reda ni satu da kitu waya na koli gai senga ni ngandrebi mo ni na lilu watana no muni baba se na beleti gai na numa lista le mai na veka ua se tika ni ongoe sa non ro dhaka saranga ya na oro na K9 units ka rotu dhaki tu ya sivitango na ono e na vitu na miniti waka nuni venaka tiko ya ni wana i toki ni wabu koula
Turangan go sa dona kali wini nona silini, wakambula tukani Steve Murphy, wakambula talitunga koe, kimundo ke de sarra na lewe ni volleyball, timi ni volleyball na Bula Bay, wakanuni venake tukani, kimundo ke de sarna wakelisi ni timi ni volleyball na Bula Bay, ke kimuni ke de sarna vi matabu vale so ni do vito konikina, wakambula talitunga ni vitersia mandingi mbuli ni Bula Vinaka na upasipa, wakatalakina visalni at rokondiva, Bula Vinaka neila chileta ke sa Yambulu ke di Lady Diva kandundi vena ketukani vikimando and kavini kua vikimani na sema tiko mai o senga ni reida rambia kana damuni ni Bula Vinaka ni wase talitungani na serango ona buni nda kua na radio Mbulando vata San Francisco meko tikanda vata tiko mai ke mami mai tu yawa ena vanu wago Mami mama ndua wata ndua nelawa lawa Bula Bena ya ta
Mena I tuva Tola te ngalu Moliena bosota Keko tangi o de tale Mena rongoda La poso malua Nengauna era vata Meiko ongori Sayu sukuni no musala Mera kani sama tua Nabitu ngai ngata Ola serau Bakana singa kai manga Serekna mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Metusia nongu lula Si wata na ya longu Nekemu mito toka Nimegani kede kodongata ovaluta Nimegani kede kodongata ovaluta Cosa mai ronandi Ninomu isoli soli Kovukaya sangu Daruma raubori Iundolo mani Kakeden darura wata Melutiku nga kota manga Dedere sara Sereke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si wata na ya longu Nekemu mito toka Nivedangi kede kodongata ovaluta Nivedangi kede kodongata ovaluta Bembe kaula Bembe kaula Sereke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si wata na ya longu Nekemu mito toka Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Bembe kaula Bembe kaula Na dhavu ikalawa kei Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti kan dau wei la beti. Rongode na wei kabi ni tu siti ni sibu na tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sibu na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California ana wei singa moniti. Ana wei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Senga tena ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau rendre na te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto wakarotaka katalada mai na nomni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena le wakasuburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Senga, esan dondina na marau kena boga vengile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ni la wundreng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabatu waka tapia. Satu mo matanga na numun ranga isenga tu na nonta tu pepa.
Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga ninduo na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sarana bawa leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Sawa kuskusibe. Isa ni pula binaka. O se vivi mandoko kina maoli mat. Ele taka kina endona nito wakataka kana lelai. Yo leu kutaka wakatotolo. Ni bernir to yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara saranga. Go enta so mangana kakana. Ese minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar sarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalelai. Kasaranga. Oni rai do tokongo, na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran nantingit taki. Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengara ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua ana tininamaniti may kiamo ni may viti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Bulandomata San Francisco. Mekoti Kanda Bataman. Ongo na Radio Bulandomata San Francisco. Mekoti Kanda Vatamai. Sosovalis. Tua mo lilim na murara kasi. Yan ang mga. Puro siya tulog. Puro siya may kalsa.
Gona rongo manu Valley Songo, Nei Maolimat, 1525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Atinga ni tukutuku ya dharati kumai na nondai rongo mai bala ni Songo e kavi ni koa wakadanga usartunga e nangonongo na nonreto Cover Barrel na gorto na Ovalau orto na Ovalau Wewakani USA sa wakadanga utingo me wakani asa tika butiko na lima na kaloko na gele kithabo sertiko na tini karo na kaloko e nambongi ni kua Cover Barrel Curry Night e waka ya dhuri tiko ya mai na Grange Hall, o yan 6,000 Sebastopol Road, Sebastopol. $5 na kani sauce na iduruduru, $5 na iduruduru. Ubambota sa senga talianga na baktataro nongonongo, ke wakao ni senga ni dono bono ni ngole kina na kavini kua ni ngole ani kina 6,000 Sebastopol Road, o yan Grange Hall, and $5 na iduruduru Ovalau Wewakani USA Cover Barrel and Curry Night. Tukutuk nga Kataraba, tukutuku Kataraba ya dharati kumaina nondi wasiningo na ni rongo mai bal ni Songo ne kavi ni kua gana nduti nga na Veisureti mai verto na South Bay Fijian. Veisureti mai verto na South Bay Fijian, rato na gai maro takatiko ni mataka na singa ke witi se na Fiji Day, rato wakatoka tiko na Flag Day, ya na Barbecue and Fiji Flag Day Celebration, e na tiko butiko na tini na kaloko na mataka, gaila ki dhawa tiko na wano na kaloko ne kavi, e na bakai dhoritiko e na Henry Schmidt Park, Santa Clara, Santa Clara, usang beauty tiko yani na kani labi and non de to bata batongo on radio Bulando Vata ningere the kina na address kena banua kena tukutuku matela like avakatelinga kina na non reto namba ni taliboni na turanga tolu karto didi wakatiko na Songongo na South Bay Fijian Flag Day Barbecue and Fiji Flag Day Uluingalo Saula Kalo ke Simeli Ngiolevu. Nonreto naman taleboni sambi tukani na nonreto tikindua. Sana tikindua kau sambi tukani ngori and nonta bata na radio Bulando Vata. Ni mataka e kavi ni mataka e na wakaidhuri tiko kina ngoe teko butiko na wana kaloko ne kavi na wakaidhuri tiko kina na danisi kana dinner and dance. And kena mai waka da wari te ngā waka winaka na Songo ni Vitu Sangabulu Kalima ni Ambaki, waka nanumi ni Vitu Sangabulu Kalima ni Ambaki ni Cornibuli na Ante the Combau School, and waka idhurtiko e na Armand's Palace Event Hall, o e na Rua Tolu Saibandua, Longport Court, Elgrove, kan te kubutiko e na wana kaloka ne kawi ki na tinikan na kaloka na mbongi, $2 na iduruduru o katalitunga kina na waka kawi, Island Menu Dinner and Drinks, live entertainment and more, adults only, formal attire. Tukutuku matela laira o niyo ningi be tartareani ki marama nei tā wani biu mai wai e na vas ni wasotiau. 125 5 Vitu Tolu ke Anissa Billings e na Rua Saiva Diwa 5 Saiva Vitu Ono Walu Vitu ke wakau ni senga ni tora rao ya ni gereda na non retu tikindua sambiu talitunga ya ni e na non tabatawata. Tukutuku Kataraba gondo tinga na Veisureti raramba ve kianda ke desara na wakawati ve kiomni talenga na senge vivo sakitiko ve kiomni na wakaitau tiko se ve kiomnina se tundundu tu tiko na wakanananu monina wakaisai nandua ngona Veisureti raramba tiko ngo ke nandua na wuli se nandua na workshop wakatokai tiko I still do marriage conference. Erona rtona mai wakaitawi tiko kina Sertono mai vei tumberi tiko kina o talatala mo sese ke Catherine O'Connor ka wakatala kina o talatala manasa ke Senimili Kolivuso. Goena wakaidhuri tiko ene ka rusanga bula ka Vitu ke ne ka rusanga bula ka Walu ni Singa ni bula o Kotoba. 27th, 28th October, te kabu tiko na Walu na kaloka na mataka ke na tolu na kaloka na kavi, dua na nrau wasanga bulu, dua na tamata, ke ne mbalimbalea, ke nrongaleani wakabe o tini,
ruanan rau walu sanga bulu ena moni madhao ya sena singa rua ena wakaidhoritiko ena ndua saivandua North Bascom Avenue, San Jose, kasambiu talituk ngayani na tikin dua tiko kina na namba ni taliboni rau ni be tartara ni kina ena wakatataro se wikiam ni na be ngole ni kina esambiu talituk ngayani na tikin dua ngo ena nonta wata na radio Bulan Dua Wata. O tio tinga ni tukutuku e adhara tiko mai na nonda I rongo me wal ni songo ene kavi ni kua memba leta tiko ngā na lotu Rauninda kambeka na non rito lotu waka mbaki kando me waka idhoritiko Amerika, Yango, e wakatalitunga kino Canada. Canada USA event, non rito lotu wakawata na New Methodist USA. Tiko mai na ka tinika vitu ni singa, wakarambuka na ka tinika vitu ni singa ni wula November na ngele ke dhawa sartiko e na tusi tina ka rua sanga wulu ka walu ni singa. Watiko ngona kena lako, wakarawai na ka tinika walu ni singa, kei na moni tine ka rua sanga wulu ni singa ni wula November e na wakaidhori tikina na lotu mai na Mitchell Community Fellowship, Winnipeg, Canada. Ya, rua na singa ya na wakaidhori tikina na lotu mai Winnipeg, Canada. Ya, na wuke lulu ne ka rua sanga wulu ka rua ni singa ni wula November e na wakaidhori tikina dona talano session kei na wakaikabi. Na wakaidhori tingoa mai Sacramento e na Yam Buffet and Grill. Yam Buffet and Grill, o ia na wā tolu saiba Florin Road, Sacramento, wakarombuka na ka rosanga bulka wani singa, ke na wakarawai na ka rosanga bulka 5 ni singa. Ni wula November, o wakambotongo na riri o titiko mbeka na madhawa ni Thanksgiving, e na wakaidhuri tiko na lotu wakawata e na Embassy Suite Hotel Conference Room, 272 McKinnis Parkway, San Rafael. Kani tukutuku matela lai, rao nio ningai veitartareani ke Talatala Simeone Mbale e na taliboni wā 25 walu wawitu tolu rua ono 5 se Talatala Pastor Senior Pastor ni wasutiau Senior Pastor Savinatha Tuivanga e na vitu saiva vitu 5 dhiwa saiva 5 ono 5 ono e na vitu saiva vitu 5 dhiwa saiva 5 ono 5 ono e na vitu kutuku e soa e adhara tiku mai na nonde wasiningona ni rongo mai wala ni songo ke wakai tiku na nomundo I tukutuku nomundo sasanga songo dhabanga zenge na wudi tiku mbeka se sa dhidi rao tiko ni wakoto mai na nomundo I tukutuku rao ni na mai kadhi waki tiku yani e na radio Bulan Dua Wata ngo e donango ni sala roni na bebu ki tiko kina na radio Bulan Dua Wata kina nomundo sasanga mai kadhi waki tiku yani na nomundo I tukutuku ni dhabanga ando sasanga takatiko sa watongo e rosanga bulu ka walu na miniti me vitu na kaloko and radio Bulan Dua Wata San Francisco me koti kenda wata tiko mai wana I toke ni wabu lebu na wabu boleka mutuku na wabu loka Mula vinaka Steve Murphy wakanduni vinaka tiko yani unitaka ni tosa vinaka tiko na Vili New and kavi vinaka ni wakarambuka ndendai ka wakatelanga kina vi George TJ bula vinaka tau wakanduni vinaka talitungani vi kimuni Erandiko mai nambamba kau Dombula vinaka mai Ronald Park wakatelanga kina ve kimdo mai Novato kimdo na matu vale na naitini ke kimdo na JJ's Food Shack wakambula talitungani ve Joe Goro vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua Teresia Mandingi Mbuli ni mbula vinaka nau pasipa wakatelanga kina ve Salania Tarokon Diva Mozam unitaka ni mbula vinaka tiko mbula vinaka ni la chileta ke kesa ya mbulu wakanduni vinaka talitungani ve va ve Tava se mother se tereki unitaka ni na tosa vinaka tika na mbulimbani na singile vuni wakaroa ndendai sa na kavina wakaroai wakanuni vinaka talitunga yani na venga ravi so wakaidhuritiko na belonga niu dhamanga ni venga ravi tiko na kavini kua gomena nomini kethe tiko ni samai watunga rusanga vulka ono na miniti bevitu na kaloko
Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simpambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan akenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru tadi tu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Main na menta tu ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tamu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang divingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo vina bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California.
Ve mamani dua na single level lotu level we kamundo ibiti and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nada besar mata me hule kenen dona no life insurance policy my ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena mata ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So nanti liwara kata tunda wara. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang tak. Nakang bani bilang kang gua na heritage link. Mau lebih nak sarangan. Sangat tali itu nak kaya. Pakatara tutu nak kena. Pakai nak kena pepo work itu tak. Kami suami. Nak kira kena timber dia tak. Sen tu bikin dari labu liwaya. Minta samu kina kisi, lalu ni marong kina ngona mojuri paling bul. Kaki bae kar pada waktu na insuang. Baya serangan apa pun. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo menurusang bulu kabanewa. Kaya saruan namba ki otin na polisi gaya na lenga. Di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyang. Raw sarana baka leo fo na telefoni. Text mai kina mas seva walu bandua tolu 85 ena kena itu matelai. Ai, kemudian bukan do tunga mebiti. Sa baka matalau na naman do kobati. Sa lemo na kemudian do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenuribon do kenambele. Pai, correct. Daw boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kaya Amerika. Doko sa mai. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekauti Kanda Vata Mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani.
Saiko kokomoni. So close and yet so far. My eyes adore you. Though I've never laid a hand on you, my eyes adore you. Like a million miles away from me, you couldn't see my eyes adore you. So close and yet. Ia sandina sa roia mai vechale marai au mai Eyes Adore You. Whadhawa tiko nai tostosa nei kawini kua, anu i taka niuni maro taka tiko nai kawini waka rambuka ndi ndai weke tō e witi, weke mdō mai ni wasatia, weke tō e California, weke mdō mai witi sa wakaroa i tiko ngoa, singa wakanaki, wakanuni wenaka tiko, wakathawa tumbeka nanraki mai vanua. Badi mirimiri tuna uda, se rungurungo tu, se katakata tu. Ia au ke lani ndo tani tu nanraki weke mdō i suwa, ndo tani mane ase asa wakara, ia wakanuni wenaka tiko yani. Ke tō e na vanongo i California, e sa wakila i tiko na mbatumbata, sa tos tiko mena mbatumbata, ndina ngani sona singa se ndo wakila i tunga na katakata. Ia e to toka tu, ndo tuko ngā tupe e sertu. Se mania sei wurwura dhawa enda tu kina lakolonga e sana 5 tau ngā wiki anda na vanua enda tiko kina. O waka sa mataka na madasau tini tō laka ni Alaska. Ke tonge andra na mataka ni singa lutulevu. Mataka ni wakarumbuka. Ke tonge andra ame ke tōn rewa mai, ke tōn rewa listal mai Anchorage. Ai sa ruta tumbeka na wawaku ni Snow, se na uda de wata ke tō reme ki rea, sa oroni kai sa via rua se tōlu toka mbeka na inji na kena wawaku, Ge wakasamataka andua se mbera wakantua ni Nreiva e na Snow, me o sange wakasamataka tōna waka mbeka wakadawa na kango, o na Nreiva mbeka wakadawa, Ia, ko ngai asa vida wata na masu i kia, me soli tiko na Yalondei, na me unui ndei tiko, senga tuni o se mbera wakantua ni Nreiva na Snow, ke lani lewu sawe, lewu mbeka na sema tiko mai o ni sa re-rendo Nreiva o timbeka na Snow, ni sa ndo wake la tōna kena wale wale. So na vanua me mbiu kina na chain, na taia me na waka chain taki, koe ia au se mbera saratunga ni utopole waka ndua se mbiu kila mandanga na kene dhaka. Au nge vira ia ki wango, se ngani ndona vanua i tui kia me ndakai mera ndala koe ni kina mera nali wakaritaka weekenda. Ia, ko ngā sa toranga na wakambauta, sa nda Yalondei tiko ngā, sa ke tonga i lako mai e sa mbauto tokandina saranga. Nreiva tu mai na Snow, ndona kaunga singa marawa, ni ira na luri kara lako tiko na snowplow, na luri rang lako tu wango mera beidhidhia ki tiko e na freeway, mera waka mera sivita liwi tiko e ani na Snow. E rangai wa mira katalenga e ani na okilani ndo tuku ni na masima se na nuku, na nuku lolo mbeka. Kona kawai ambaleta ni Nreiva tiko mea. Senga tali ndona kau reda me okilani na waka imbali be iau ni Nreiva tiko wango. Iko kila ke waka ikon Nreiva na Snow e na CCC, Ia, na motoka ki tōn Nreiva taka tiko dua ngana rea 4, kena bali kila e senga so tini ndakai me na kena taia me bimbi se na taia lelewu, Kon dua ngana rea 4. Koea ki tōngi Nreiva tiko mai, o wakila ni waka me kila e senga ni sisi na taia, e angana kaungi singa makina. Oi, iran baka na slow plaura didi tiko, tiko talangana kai waka miri ki tiko ni nguni sala meroni dan Nreiva tiko kina me ko ni sisi na taia, Ia, totoka tunan raki, se wurwura dawa enda tukina, se wurwura dawa ni se amatu mai
kina au nui takani ni mbula bina katiko ni tosa bina katiko na kena ngaravi na vitavi so ngaravi tiko ni dan positive to ngando tuko na ngando na tabalingung na kango na tos nda tos tiki nango sa kanga ni mindset keep it positive and ni na kemani rakin rakita tumandanga nambula o na bakilani na senga sotini rakin rakita and tosa vinaka tu. Senga sotini ona bakilana na mbimbi ni dhala. Wakanui ni vinaka tiko ni nandona mua ni madha vinaka vikenta na mua ni madhango. Ke wakai senge mataininga ona ni sema mekina na radio mbulando vata se o nindo sema tiko mbeka mai na visinga ni kilambeka sona no muni tokani so mbeka na leo ni matubale resembera tiko ninda usema mai ke na radio mbulando vata ke to kera ke to visuri tikera ni nge wasia tokani vira na radio mbulando vata na nonta to vata vatongo ni to takete tiko mengelia dava na Disemba me sandona ndrau na undolu na nonta to na kende wili ndo wakamuri tiko mai na radio mbulando vata ngona ngo se ono sanga buluka ono tiko na undolu yana ni to takete mena e dhoba tiko yani nandua nandrau na undolu na do wakarorongo do wakamuri tiko mai na radio mbulando vata mengi adho vene yana Disemba e ngandra tiko kina nano muni bebuke ko yana vingona kede keto na do venga tiko ni kina ke rona do kere tiko yani ke wakai ronyo ninge waseto ka yani na nando vata vatongo na radio mbulando vata e nandua na tomani bebuke levu wakambimbi yana venga ravi ndo mai wakai dhuri tiko yani na visinga wekabi tiko ni moni tike na wakarombuka mai na tolu kina vito na kaloko ke wakatalanga tiko sona kambani sona business so o ni kilani rao ni ramai wakanga taka na vata vatongo me mai kadhiba kena na non tuku ni veiboli ninge ve tartar mai senga walenga ni wakatamba kindua na kena kadhiba kena tuku ni veiboli we kenda to na wakam business tiko na bono livongo Amerika wakasama taka tiko na vata vatongo e tawi vura to doko kene mbale ake waka o ni tiko no muni business mai Australia New Zealand Chamani se Canada se vura tamaga ni vena kata mena mai kadhiba ki tiko na nomuni tuku ni veiboli ni ve tartar mai una buninda kua ya na nongo messenger se ranyo ni bola talanga mai kina radio mbulando vata na messenger tale mata kimbau talanga na messenger se o pedeli na novo na messenger na rao ninda tona ve tala no kina me mai kadhiba ki talanga na nomuni tuku ni veiboli ke wakau ni semberni subscribe yani kina YouTube channel au sureti kamnini ke subscribe talanga ni kina na ve poroka ramu kede sara ve tala no kede sara ndo me wakai dhuritiko na nonde wasini ngono vata na ve kavi ni moni tiki na wakarombuka gendo limbiu talitunga yani kina YouTube channel meroni raro kina vikiomni kela ni oso kede tu senga ni ndua en tambe tiko en alomni vane au me wakarongo de tiko mai na radio mbulando vata ia sona porokaramu endo mai rongo de tiko na radio mbulando vata sona vital no endo me wakai dhuritiko koya kito sanga endo kuta tani mai ge me imbiu toka yani en nonde to YouTube channel o yana radio mbulando vata YouTube ke rani ni subscribe kina please share na bebu ke talanga na buku ni bengarabi kana wakai dhuritiko yani sendo wakai dhuritiko yani na visinga sami botongo tolu na miniti me vitu na kaloko na kavi mena kani wakarombuka ndendai au ni taka ni unia maro taka bata tiko mai ke au na nonde wasini gono vata na kavi ni kua au sana mai tatau talitunga ke waka nuni binaka ni nando na moni madha binaka vikenda na moni madha ngo na numa tiko take time out for yourself ngole ani lakutumandangando na baravi le tombali tondutu kaku mandana taliboni off mandana taliboni na wakilani nandua na mbula levu ona wakilai na singa katarava wakanuni vena katiko yani na moni tokaningo una buninda kua dana gai me verongo din domo talitiko na kavini moniti me dova na ngono ya maroi tiko na mbula ni te wakadengo takamanda Bolo binaka turanga yanu la veti mbali suba bakatalanga kina venau anambola sandende koni alimai nimbula ni moade.
Usava ka nanderubi wasi juga nunggu itu buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu na ngau son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito na dito ka. No bita ni sing lala to to sunan tangka boka. So ba sini na ket lala tal na ngabo. Ni sambul binaka. Sama mai ka wasean in a radio bulando mata San Francisco. Da rungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema da wai Amerika. Dini kina ruona kloka na singale muni tusi di kina borowai bei kema da wai biti. Radio bulando mata San Francisco.